ಹಾಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಂತದಲ್ಲಿರುವಂತ ಇಂದಿರಾನಗರ್ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಭೆಯ ಪರವಾಗಿ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ವಂದನೆಗಳನ್ನ ನಾನು ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. பெங்களூர் பக்கத்தில் கூடி வரும் இந்திரா நகர் கிறிஸ்துவ சபை சார்பில் உங்கள் எல்லோருக்கும் நான் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ವಾಕ್ಯೋಪದೇಶವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಯಾರು ನೇಮಿತವಾದ ಪ್ರಸಂಗಿಕರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಅವರ ಒಂದು ಸಮಯವನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾದಂತ ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. இந்த சபையில் யாரு தேவனுடைய செய்தி அருள் இருந்தாலும் தெரியல, நான் வந்ததால அவர் அந்த இடத்தை விட்டு கொடுத்தாரு. யார் அந்த இடத்தை விட்டு கொடுத்தாரோ அவருக்கு நான் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪರಿಚಯಿಸ್ತೇನೆ. ನಾನು உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் நல்லா தெரியும். ನಿನ್ನೆ ಸಹೋದರ ವಿಜಿ ರಾಜ್ ಅವ್ರನ್ನ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡೆ ನಾನು. நேற்று இங்க முன்னிருந்த சகோதரர் விஜி ராஜ் அவர்களை நான் கண்டேன். ಅವರು ವಿಜಿ ರಾಜ್ ಅವರು ಕಂಡಾಗ ನನಗೆ ಹಳೆ ನೆನಪುಗಳು, ಇಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಜೊತೆಗಿರುವಂತ ಸಹವಾಸದ ಹಳೆ ನೆನಪುಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಾರಿ ನಾನು ತಿರುಗಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡೆ. விஜி ராஜ் அவர்களை சந்தித்த போது அப்பொழுது நான் இங்க அவர் இந்த காலத்தில் இங்கே ஆராதனை கூடி வரும்போது அந்த பழைய நினைவுகள் எனக்கு வந்தது. ಆಗ ಅವರು ನಾನು ಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿಂದ ನನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಸಭೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋರು. அவர் நான் கங்கோத்திரியில் இருக்கும் போது அங்க வந்து என்னை அழைத்து கொண்டு ஆராதனைக்கு கொண்டு வருவார். ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರಿಚಯ ನನಗೆ ಅವತ್ತಿನಿಂದ ಆಯ್ತು. அன்று முதல் உங்களோடு எனக்கு இந்த நல்ல தொடர்பು ಉಂಟು. ಹಲವಾರು ಸಭೆಗಳು ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಂತದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ನನಗೆ ಯಾವತ್ತು ಇಲ್ಲಿರಂತ ಸಭೆಯವರು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರವಾಗಿ ಇರ್ತಿರೋಂತ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತಿರುಗಿ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. மைசூரில் பல கிறிஸ்டின் சபைகள் இருந்தாலும் இந்த மைசூர் சவுத், அதாவது பரிசுத்த கிறிஸ்டின் சபை எனக்கு கொஞ்சம் இருதயத்துக்கு ரொம்ப நெருக்கமான ஒரு ಸಭೆ. ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಂತದಲ್ಲಿರುವಂತ ಹೋಮ್ ಚರ್ಚ್ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿರ್ತದೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿನವರು ಕೂಡ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರ ಆದವರು. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಮನೋಭಾವಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ನನ್ನ ಹೋಮ್ ಚರ್ಚ್ ಅಂತ ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ ನನಗೆ ಯಾವತ್ತು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. எப்படி நாங்க கூடி வருகிற, நாங்க எங்களுடைய இடத்தில் கூடி வருகிற எங்க சபையில எப்படி ஒரு நம்மளுக்கு பழக்க வழக்கங்கள் உண்டோ அதே பழக்க வழக்கங்கள், அதே ஒரு அன்பு இந்த ಸಭೆಯಲ್ಲಿ எனக்கு இருக்கிறது. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಆಗ್ಲಿ, ಆ ಒಂದು ಸಹವಾಸವಾಗ್ಲಿ, ಆ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯ ತೋರ್ಸ್ಪಡಿಸುವಂತ ಕ್ರಿಯೆಗಳಾಗ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾನು ಆ ಕಾಲದಿಂದನೂ ನಾನು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ஏனென்றால் உங்களுடைய அந்த அந்யோனும் அன்பும் நீங்க காட்டுகின்ற அந்த பாசமும் நான் அந்த காலத்தில் பார்த்து கொண்டு வருகிறேன். ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಾಗಿರುವಂತ ನಮ್ಮ ಆಂಟಿಯವರು, ಅವರು ಕೂಡ ನಾನು ಮೈಸೂರು ಬಂದ ಪ್ರಾಂತದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಅವರ ಅಂಕಲ್ ಆಗಿರುವಂತ ಪಾಲ್ ಸುಂದರ್ ರಾಜ್ ಅವರು ಕೂಡ ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಮೈಸೂರು ಪ್ರಾಂತವನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ನನಗೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಮನೆಯ ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಇಲ್ಲದಂಗೆ ನನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಸಹೋದರಿಯವರು ಮತ್ತು ಪಾಲ್ ರಾಜ್ ಅವರು ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಒಂದು ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ மன்னிக்கணும், அன்பு சகோதரர் பால்ராஜ் அவர்களும் சகோதரர் ஏமாஸ்டர் அவர்கள் குடும்பத்துல அவர்கள் நமக்கு நல்ல ஒரு ஆறுதலை கொடுத்து இந்த நான் இருந்த இடத்துல பார்த்து கொண்டு வந்தார். ನಾನು 20 ವಯಸ್ಸಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ 67 ವಯಸ್ಸು. ಆ 67 ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ತರ, ಒಳ್ಳೆ ಸ್ನೇಹಿತ ತರ ನನ್ನ ಯಾವತ್ತು ನನ್ನ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಎ ಗುಡ್ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ವಿತ್ ಹಿಮ್. பால்ராஜ் அவர்கள் நான் 20 வயசு இருக்கும்போது அவருக்கு 67 வயசு, ஆனாலும் அவர் நண்பர் போல எனக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ಉಪಸರಿப்பு ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಅವ್ರು ನೆನ್ಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ನನಗೆ ಒಂದು ಖುಷಿಯಾದಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ. ಅವರೇ ನೆನಕಿರೋದು எனக்கு ஒரு சந்தோஷமான காரியம். ಹಾಗೆ ನನಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬಂದಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ, ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಿನ್ನೆನೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಹೋಗಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಇದ್ರು ಒಂದು ದಿನ ಇದ್ದುಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಸಹವಾಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು, ನಿಮ್ ಜೊತೆಗೆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ನೈಟ್ ಉಳ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ ಜೊತೆಗಿದ್ದೇನೆ. நேற்றே என்னுடைய சுவிசேஷ பயணம் சாமராஜநகர் பகுதியில் இருந்தது. முடித்துக் கொண்டு நான் சென்றிருக்கலாம், ஆனால் உங்களோடு சேர்ந்து கர்த்தர் பந்தியில் கையிட்டு இந்த ஆராதனை பங்கேற்கணும்ன்ற ஒரு நல்ல நோக்கத்தோட, அந்த ஆசையோடு நான் இன்று இங்கே இருக்கிறேன். ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಅಂತ ವಿಕ್ಟರ್ ನವೀನ್ ನಿಕ್ಸನ್ ಅವರು ಕೂಡ ನನಗೆ ಆತ್ಮೀಯರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ KSPM ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಬ್ಯಾಚ್ ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಟ್ರೈನ್ ಆಗಿರುವಂತ ವಿಕ್ಟರ್, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂದೆ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಾರ್ಥ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳು ಒಡನಾಟ ಆಗಿರುವಂತ ನವೀನ್ ನಿಕ್ಸನ್ ಅವರು ಈಗ ಕೂಡ ನನಗೆ ಅದೇ ಒಂದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಅದೇ ಒಂದು ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಆಗ್ಲಿ, ಅದೇ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಆಗ್ಲಿ ನನಗೂ ನೀಡ್ತಾ ಇವಾಗ್ಲೂ ನಾವಿಬ್ರು ಸುವಾರ್ತೆ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರಾಂತಗಳು ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. இப்போ அன்பு சகோதரர் தாமஸ் விக்டர் அவர்கள் நாங்க ஏற்படுத்திய அந்த KSBM எங்க தகப்பனார் காலத்துல அதை உண்டாக்குனது முதல் பேட்ச் ஸ்டூடெண்ட் விக்டர் அவர்களும் நவீன் என்ன சொல்லுகிறார், அவர் தந்தையோடு நாம் இந்த சுவிசேஷ பணியில் சென்றிருக்கிறோம். இப்பொழுதும் அவர்களுடைய காலேஜ்களில் அவரோடு சேர்ந்து அந்த பயணம் தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறது.
ನಿಮಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಸಂಗಿಕರಿದ್ದಾರೆ. ನವೀನ್ ಆಗ್ಲಿ, ವಿಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಲಿ, ಅವ್ರ ಭಾಷಾ ಪರಿಜ್ಞಾನ ಆಗ್ಲಿ, ಭಾಷಾ ನಾಲೆಜ್ ಆಗ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತದೆ. ಅಂತ ಒಂದು ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಒಡನಾಟದಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. உங்களுக்கு நல்ல ஒரு கன்னடா பேசும் ஊழியக்காரர் இருக்கிறார்கள், தாமஸ் விக்டர் ஆகட்டும், நவீன் ஆகட்டும். அவரோடு சேர்ந்து நானும் என்னுடைய கன்னடா பகுத்தறிவை வளர்த்துக் கொண்டிருக்கிறேன். ಹೇಗೆ ಮೊದಲು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬಳಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಿತ್ತು, ಈಗ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಕನ್ನಡ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. முதல்ல நான் ஆங்கிலத்தில் நிறைய உபதேசங்கள் செய்து கொண்டிருந்தேன். இப்ப ஆங்கிலத்தை குறைத்து ಕನ್ನಡ ಮொழியில் ನಾನು ಉಪದೇಶತೆ ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತೀನಿ. ನಾನು ಈ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಸರ್ಮನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಓದಿ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. நான் ஆங்கிலத்தில் என்னுடைய பிரசங்கத்தை நான் செய்தாலும் அதை கன்னட மொழியில் நான் எழுதி கொண்டு அது ಕನ್ನಡ மொழியில் நான் பேச வேண்டும் என்று தயார் செய்து கொண்டிருக்கிறேன். ಈ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಕಲಿತಾ ನನ್ಗೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತುಂಬಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ತುಂಬಾ எக்ஸ்பிரசிவ் வேர்ட்ஸ் என்ன ತುಂಬಾ லிமிட்டட் ಆಗಿರ್ತದೆ. அதாவது ஆங்கில மொழியில் நாம் உபதேசம் சொல்லும் பொழுது அது ஒரு ரீதியான ஒரு நல்ல ஒரு ஃபீலிங்ஸ் கொடுக்காது. ஆனா ಕನ್ನಡ மொழியில் பேசும்போது அந்த நல்ல ஒரு ஃபீலிங்கோட நாங்க பேசுவோம். ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪರ್ಯಾಯ ಪದಗಳು, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಗಳು ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತದಂತ ನಾನು ಬರ್ತಾ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕನ್ನಡ மொழியில் பல எழுத்துக்கள், ஒரு எழுத்துக்கு பல ಅರ್ಥಗಳು ಉಂಟು. அதை இப்ப நான் கற்றுக்கொண்டு வருகிறேன். ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರಬಹುದು, ಇವರು ಮೊದಲು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪದ ಬಳಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಹಂತವಾಗಿ ಕಲಿತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. உங்களுக்கு இப்ப தெரியும், நான் முதல்ல விட இப்ப நிறைய ಕನ್ನಡ மொழியில் பேசிக் கொண்டிருக்கிறேன். ஏனென்றால் நான் ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಮொழியில் ನಾನು ತೇರ್ಪಟ್ಟು வருகிறேன். ಇವತ್ತಿನ ವಾಕ್ಯೋಪದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಫಸ್ಟ್ ತಿಮೋಥಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಓದಿದ ವರ್ಷಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿಯು ಅಂತ 2 ಪದಗಳು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. இன்று நீங்கள் வேத வாசிப்பில் வாசித்த 1 திமோத்தி 1ஆம் அதிகாரம் 19வது வசனத்தை நாம் வாசிக்கும் பொழுது ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ಓದಿದನ அங்கே நாம் ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಬಿಡದೆ ಹಿಡಿದುಕೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಮಿಳಿல் நல் மனசாட்சி, விசுவாசம் 2 காரியங்களை குறித்து நாம் பார்க்கிறோம். ನಂಬಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಹಲವಾರು ಉಪದೇಶಗಳು ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ನಂಬ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. விசுவாசத்தை குறித்து நீங்க நிறைய ಉಪದೇಶங்களை ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಅಂಶದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಅನ್ನೋ ಅಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಳವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ, ಹಾಗೆ ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀನಿ. இன்று நான் மனசாட்சி குறித்து நான் உங்க மத்தியில் பேச போகிறேன். நான் என்ன புரிந்து கொண்டிருக்கிறேனோ, நான் என்ன தெரிந்து கொண்டிருக்கிறேனோ அதை குறித்து உங்களுக்கு நான் பேச போகிறேன். ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಅನ್ನುವಂತ ಪದದಲ್ಲಿ ಆ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಬಿಕಾಸ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತವೆ. மனசாட்சியை குறித்து நாம் தெரிந்து கொள்வது மிக கடினமான விஷயம். இந்த மனசு எங்க இருக்கின்ற கேள்வி நமக்கே சில நேரத்தில் ಉಂಟಾகும். ಇದು ನನಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರೊಫೆಷನಲಿ ಆಗ್ಲಿ, ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಾಗ್ಲಿ, ನಾನು ಮಾಡುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಕೆಲಸಗಳಾಗ್ಲಿ, ಈ ಮನೋವೈದ್ಯಕೀಯದಲ್ಲಿರುವುದರ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಈ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಅನ್ನೋದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. நான் என்னுடைய தொழில் நான் சைக்காலஜிஸ்ட் டாக்டர். நான் சகோதரர் சைக்காலஜிஸ்ட் டாக்டர். அவர் அந்த காரியங்களை அநேக மனிதர்களை சந்திக்கும் போது அவர் மனசுக்குள்ள என்ன இருக்குன்ற விஷயத்தை அவங்க தோண்டி எடுப்பாங்க. மனசு எல்லிದೆ? மனசு எங்க இருக்கு? அது பிரெயின். அது நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க மனசு இங்க இருக்கு, மனசு இல்ல ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. சில பேர் மனசு இங்க இருக்குன்னு சொல்றாங்க. ಮನಸ್ಸು ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ದೈಹಿಕವಾದಂತ ಒಂದು ಅಂಶಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. அதாவது உருவக ரீதியில் கண்ணுக்கு தோன்றாத ஒரு காரியம் தான் இந்த மனசு. அது உருவக ரீதியில் இல்லை மனது. அது ஒரு ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ மாதிரி ಅದು இருக்கும் அந்த ಮನಸ್ಸು. ಹೇಗೆ ನಮ್ಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಇದೆಯೋ, ನಮ್ಗೆ ಬ್ರೈನ್ ಇದೆಯೋ, ನಮ್ಗೆ ಕೈ ಕಾಳುಗಳು, ಲಿವರ್, ಕಿಡ್ನಿ ಇದೋ ಅದೆಲ್ಲ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಮನಸ್ಸು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿರುವಂತ ಒಂದು ಅಂಶಾವಳಿ. நமக்கு இருதயம், கிட்னி, லிவர், உடம்புல இருக்கிற எல்லா பகுதிகளும் ತೋಟத்தை ಅழைக்கும். ಆನಾ ಮನಸ್ಸು ತೋಟத்தை ಅழைಕಾದು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಲವಾರು ಸಹೋದರ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಗೊತ್ತು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಗೊತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇರುವಂತ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀನಿ. நான் நிறைய பேர் சொல்வேன், உங்களுக்கு கம்ப்யூட்டர் தெரியும், கம்ப்யூட்டர் இருக்கிற ஹார்ட்வேர் தெரியும், இந்த ஹார்ட்வேர்ல இருக்கிற சாஃப்ட்வேர் உங்களுக்கு தெரியுமான்ட்டு. ಆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇದ್ರೇನೆ ಏನಾಗತ್ತಂದ್ರೆ
ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತೆ. அந்த கம்ப்யூட்டருக்குள் ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருந்தாதான் அது அதனுடைய பணியை செய்யும். ಉದಾಹರಣೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ನ ಚಿಪ್ಗಳೆಲ್ಲ ತುಂಬಿಸಿಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋಂತ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇನ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅದು ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅದು உங்க மொபைலில் எல்லாம் சிப் எல்லா கருவியும் கொடுத்து அதுக்கு ஆண்ட்ராய்டு சிஸ்டம் தரவில்லைவென்றால் அது இயங்காதது. ಹಾಗೆ ನಮ್ಗೆ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಬ್ರೈನ್ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋಂತ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಇದ್ರೂನು ಆ ದೇವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಅಂತ ಮನಸ್ಸು ಅಂತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. நமக்கு மூளையும் இருதயத்தையும் எல்லா காரியங்களும் கொடுத்தாலும் இன்டர்னல் ஃபேக்கல்டிஸ் ಅಂತ இந்த மனசை நமக்கு தேவன் தந்திருக்கிறார். ಅದನ್ನೇ ಮನಸ್ಸು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದು ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸಲ್ಲ, ಅದು ನಾವು ಭಾವನೆಗಳಿಂದ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಂದ ಅನುಭವಿಸುವಂತ ಒಂದು ಎಮೋಷನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. மனசு என்கிறது கண்ணுக்கு தோன்றாத ஒரு காரியம். நம் உணர்வுகளாலும் நம்முடைய காரியங்களாலும் நம் சிந்தனைகளாலும் இந்த மனசு இருக்கிறது என்ற ஒரு அறிவு நமக்கு வருகிறது. ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂತ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾಕೆ ನಾನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಹಲವಾರು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋದಾಗ ಏನಂದ್ರೆ, ನಾವು ಐಕ್ಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವೇನ್ ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಮೊದಲನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಸ್ತವರು ಏಕ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾಡಿದ್ರು, ಏಕ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಹಲವಾರು ಸುವಾರ್ತೆ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದೇ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. நாம் ஏன் இந்த மனசை பற்றி பேசுகிறோம் என்றால், ஆதி காலத்தில் முதல் நூற்றாண்டு சபையில் எல்லா அப்போஸ்தலர்களும் எல்லோரும் ஏக மனதோடு ஜெபித்தார்கள், ஏக மனதோடு உபதேசித்தார்கள், ஏக மனதோடு சகல காரியங்களை செய்தார் என்ற காரியங்களை நாம் அறிகிறோம். ಆ ಏಕ ಮನಸ್ಸು ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಆ ಮನಸ್ಸು ಹೇಳುವಂತ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಕೇಳುವರಾಗಿರ್ಬೇಕು. எல்லோருக்கும் ஒரு மனம் இருக்க வேண்டும் என்றால் ஒரு விஷயத்தை எல்லோரும் ஏற்றுக்கொண்டிருக்க வேண்டும், ಕೇಳ್ಕ வேண்டும். ಆ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ನೈತಿಕ ಮತ್ತೆ ಮಾರಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ, ನಮ್ಮ ಯಾವ್ದು ಸರಿ ಯಾವ್ದು ತಪ್ಪು ಅನ್ನೋ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. இந்த மனம் நமக்கு எது நல்லது எது தீமையானது, எந்த காரியம் நீதியான காரியம், அப்பேற்பட்ட காரியங்களை இந்த மனம் நமக்கு உறுத்தி கொண்டே வருகிறது. ಮನುಷ್ಯನ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರಬಲಶಾಲಿ ಅದರ ಗುಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಅವನ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ. ಎರಡನೇದೇನಂದ್ರೆ ಆ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳುವಂತ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಚಾಯ್ಸ್. ದೇವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲಾ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ನೀವು ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು, ಆದ್ರೆ ನೀನು ಅದನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಂತ ಶಕ್ತಿ ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ஒரு மனிதனுக்கு எல்லா காரியங்களை குறித்து அறிகின்ற அறிவை இந்த மனசு இல்ல மனசாட்சி தருகிறது. தேவன் இந்த உலகத்தை ஏதேன் தோட்டத்தை உண்டாக்கி மனிதன் அதில் வைத்து அந்த நல்ல தீமையானது நல்ல விஷயங்களை அறிந்து கொள்ளும்படி, அது தேற்றுக்கொள்ளும்படி, அதை ஆராய்ந்து கொள்ளும்படி ஒரு மனசாட்சியை தேவன் தந்தார். ಇದು ಸರಿ ಇದು ತಪ್ಪು, ಈ ಮರದಲ್ಲಿ ಈ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನಬಾರದು, ಈಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವರಲ್ಲಿ ಆದಾಮನಿಗೆ ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ. ಅದು ಯಾವ್ದು ಸರಿ ಯಾವ್ದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಅರಿವು ದೇವರು ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಅವನು ಮಾಡುವಂತ ಆಯ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು he lives it to him. அதாவது ஏதேன் தோட்டத்தில் மனிதன் நன்மையானது தீமையான காரியங்களை அறிந்து கொண்டு அதை தேற்றுக்கொள்ளும்படி அந்த மனசை தேவன் அவனுக்கு தந்தார். அந்த மனசு எதை தேர்ந்தெடுத்ததோ அதே ಕಾರ್ಯமா ಅನ್ನ ನಡೆದது. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಯಾವ್ದು ಸರಿ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಮನುಷ್ಯನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನಂದ್ರೆ, ಕೆಲವು ಕೆಟ್ಟು ಯಾವ್ದು ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. நிறைய நேரங்களில் மனசாட்சிக்கு தெரியும் இது தீமையான காரியம், இதை நாம் செய்யக்கூடாது என்று. ஆனாலும் மனிதன் மனசாட்சிக்கும் தெரிந்தும் பல தீய காரியங்களை செய்கிறான். ಹಾಗೆ ಪಾಪವು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ, அதே போலவே பாவம் இந்த உலகத்துக்கு வந்தது. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಯಾಕೆ ಅವನ ಮನುಷ್ಯನ ಅವನ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಲ್ಲ? ಹೋಗ್ಲಿ, ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿಯ ಸ್ವಭಾವಗಳು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೋಣ. நாம் மனசாட்சி என்றால் என்ன, மனசாட்சியினுடைய இந்த உணர்வுகள் என்ன என்ற காரியத்தை நாம் பார்க்கலாம். ಗ್ರೀಕ್ ನಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಅದನ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ, ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಗ್ರೀಕ್ ಪದ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೆನಿಡೈಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೆನಿಡೈಸಿಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮಾರಲ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಆರ್ ಮಾರಲ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. இந்த மனசாட்சிக்கு ஆங்கிலத்தில் கான்சியஸ் சொல்றாங்க, கிரீக் பதத்தில் ಸೆನಿಡೈಸಿಸ್ சொல்லுகிறார். ಸೆನಿಡೈಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೈತಿಕ ಅರಿವು ಅಥವಾ ನೈತಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ. அதாவது நாம் அந்த மாரலாக சிந்திக்க வேண்டியது, எது நல்லது எது கெட்டது என்ற அறிகின்ற அறிவை இந்த ಮನಸ್ಸು ನಮಗೆ ತರುತ್ತದೆ. ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಕೂಲ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಮಾರಲ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕೂತಿರ್ತೀವಿ. ಏನಂದ್ರೆ ಮಾರಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಒಳ್ಳೇದು ಯಾವ್ದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಯಾವ್ದು ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. சின்ன வயதிலிருந்து நமக்கு மாரல் கிளாஸ் இருக்கும். நீ இந்த காரியத்தை செய், இந்த காரியத்தை செய்யாதே என்ற காரியங்கள் உண்டு.
ಆದ್ರೆ ಹೀಬ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿಗೆ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ವರ್ಡ್, ಸ್ಯಾನಿಟೈಸಸ್ಗೆ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಪದ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾದಂತ ಪದ ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೇವಾ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಂತ. பழைய ஏற்பாட்டுகளில் மனசாட்சின்ற வார்த்தைகள் குறைவாக உபயோகப்பட்டிருக்கிறது. அதுக்கு பதிலாக ஏவான்ற அந்த ஹீப்ரு வேர்ட், அதாவது இருதயம் என்ற வார்த்தைகள் பழைய ஏற்பாட்டுகளில் நிறைய ಉಪಯೋಗಪಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಪದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ಟ್, ಹೃದಯ, ಲೇವಾವ್ ಅಂತ ಪದನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. பழைய ஏற்பாட்டுகளில் கான்சியஸ்க்கு பதிலாக இருதயம், அதாவது லேவா என்ற வேர்ட் பழைய ஏற்பாட்டுகள் நிறைய ಉಪಯೋಗಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಟ್ ಬರೀ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ, ಮನೋಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅಂತರೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಕುರಿತವಾದಂತ ಪದ ಈ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. இந்த இருதயமானது இந்த தேகத்தில் இருக்கிற பல காரியங்களுக்கு அது உதவி செய்கிறது. ಕೆಲವು ವಚನಗಳನ್ನ ನಾವು ಓದ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ಮೊದಲನೇ ಸಮುವೇಲ 25ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 31ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತಿರ್ತದೆ ನೋಡಿ. 1 சாமுவேல் 25:31, 25ஆம் அதிகாரம் 31வது வசனம். 1 சாமுವೇಲ್ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಮನೋವ್ಯಥೆಗಳಿಗೆ ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಂದರ್ಭ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀವಿ ದಟ್ ದಿಸ್ ಶೆಲ್ ಬಿ ನೋ ಗ್ರೀಫ್ ಅನ್ ಟು ದಿ ನಾರ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ನಾರ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಮನೋವ್ಯಥೆಗಳಿಗೆ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಂದರ್ಭ ಏನಂದ್ರೆ ದಾವೀದನು ನಾಬಾದನ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಮನೆತನನ್ನು ಫುಲ್ ಕೊಲೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾಬಾದನ ಅವನಿಗೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿರ್ತಾನಂತ. ಆಗ ಅಬಿಗೈಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನೀನು ನಾಳೆ ನೀನ್ ರಾಜನಾಗ್ತೀಯ, ನೀನ್ ರಾಜನಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಈ ತರ ನಾಬಾದನ್ ಮಾಡಂತ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನೀನೇನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದವ್ರನ್ನೇ ನೀನ್ ಸಾಯಿಸಕ್ ಹೋಗ್ತೀಯಲ್ಲ, ನೀನು ನಾಳೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡ್ತೀಯ, ನೀನು ಮನೋವ್ಯಥೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತೀಯ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಅಬಿಗೈಲ್ அவ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. தாவீதுகிட்ட அபிகைல் பேசும்போது இந்த வார்த்தை வருகிறது. தமிழில் மன அழுத்தம் என்றுதான் அங்க சொல்லுகிறது. கரெக்டா பிரதர்? அனீஷ் பிரதர், மன இடரல் கரெக்டா? மனம் என்று கூறுகிறது. தமிழ்ல மனம் என்று கூறுகிறது, கன்னடத்தில் இருதயம் என்று கூறுகிறது. அங்கு இருதயத்தில் உண்டாகிற அந்த காரியங்கள், பாவத்தில் உண்டாகிற காரியங்கள், கோபங்களை குறித்து ಅಬಿಗೈಲ್ பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮನೋವ್ಯಥೆಗಳು, ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಅನ್ನೋದು ಪದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಗ್ರೀಫ್ ಅನ್ ಟು ದಿ ಹಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಹಾರ್ಟ್. ಆ ಹಾರ್ಟ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೀನು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಮನೋವ್ಯಥೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಅಬಿಗೈಲ್ ದಾವೀದನಿಗೆ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಈ ಮನ ಉರುಳலை பத்தி பேசிக்கொண்டிருக்கிறார். நீ பழி வாங்காத, பழி வாங்கியது எண்ணங்கள் வேண்டாம் ಎಂದು சொல்லிட்டு இந்த ಕಾರ್ಯದ ಕುರಿತು ಹಂಗೆ பேசிಕೊಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ದಾವೀದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನೀನ್ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು, ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಏನಿದೆಯೋ, ನೀನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ನಿನ್ನ ರಾಜನಾದ್ಮೇಲೆ ನೀನು ದೂಷಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಆ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. தாவீதுக்கு அபிகேல் சொல்லுகிறார், நீ இந்த தவறான காரியங்களை, நீ அந்த ரத்தத்தை சிந்துகிற காரியங்களை நீ செய்யாதே, மற்றொரு காலத்தில் நீ செய்கின்ற காரியம் உன் மனதை உறுத்தும் என்று. ಹಾಗೆ ಯೋಬ್ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 27:6ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೋಬ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಯೋಬು 27:6 ನಾವು பார்க்கிறோம். ನಾನು ನೀತಿಯನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಬಿಡದೆ ಭದ್ರವಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುವೆನು, ನನ್ನ ಜೀವಮಾನದ ಯಾವ ದಿನಚಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿಯು ತಪ್ಪು ತೋರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. இங்கே நாம் தமிழ் பார்க்கிறோம், என் நீதியை கெட்டியாய் பிடித்திருக்கிறேன், அதை நான் விடுவிடேன், நான் உயிரோடு இருக்கும் என் இருதயம் என்னை ನಿಂದಿಕಾದು. ಹಿಂಗೆ ಹೃದಯ ಅಂತ ಇದೆ ತಮಿಳ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿಯು ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ, ತಪ್ಪು ತೋರಿಸಿದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯೋಬನ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ಅವನ್ ಮಾಡುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಅವನ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ, ಅವನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ಯಾವ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ದೋಷವನ್ನು ತೋರಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ. அதாவது யோபு தமிழ்ல மொழியிற்குள்ளே இருதயம் சொல்லியிருக்கிறது, கன்னடல மனசாட்சின்னு சொல்லியிருக்கிறது, கான்சியஸ். யோபு சொல்லுகிறார், என் வாழ்நாள் முழுவதும் நான் என் மனசாட்சி என்னை குற்றம் கூறாதபடிக்கு ನಾನು வாழ்ந்து ಕಾಟಿக்கிறேன் என்று. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿಯು ಇಸ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಒಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ. அதாவது நம்மளுடைய மனசாட்சி நாம் என்ன காரியங்களை செய்கிறோம் தினந்தோறும் என்று அது அறிந்திருக்கிறது. ಅದು ನನ್ನ ದೋಷವನ್ನು ಆರೋಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಯೋಬನು. அந்த மனசாட்சி என் மேல் குற்றத்தை சுமத்தாது என்ற விசுவாசத்தோடு யோபு பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். ಸೊ
ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಟ್ ಲೇವಾ, ಹಿಬ್ರುದಲ್ಲಿ ಲೇವಾ ಅಂತ ಲೆವಾವ್ ಅಂತಿದೆ, ಹಿಂಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಂತಿದೆ, ಅದೇ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೃದಯ ಅಂತಿದೆ. இருதயம், லேவா, மனசாட்சி என்று நாங்க பார்த்து கொண்டு வருகிறோம். ಸಾಮ್ಸ್ 51:10, ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತನೆಗಳೆಲ್ಲ 51:10 சங்கீதம் 51ஆம் அதிகாரம் 10வது வசனத்தை நாம் தியானிப்போம். ದೇವರೇ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಹೃದಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ನನಗೆ ಸ್ಥಿರಚಿತ್ತವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ನನ್ನನ್ನು ನೂತನ ಪಡಿಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ. தேவனே சுத்த இருதயத்தை என்னில் சிருஷ்டிக்கையும் நிலைவரமான ஆவியை என் உள்ளத்தில் புதுப்பியும். ಇಲ್ಲಿ ಈಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಹಾರ್ಟ್, ಶುದ್ಧ ಹೃದಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆ ಶುದ್ಧ ಹೃದಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು? இங்கே சுத்த இருதயத்தை பத்தி பேசிக்கொண்டிருக்கிறார். ஏன் அது பேச வேண்டும்? ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೃದಯ ಬರೀ ನಮ್ಮ ಮನೋಭಾವಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಹೃದಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ? ஒருவேளை இந்த இருதயம் இந்த உடலுக்கு சம்பந்தப்பட்டிருந்தால் சுத்த இருதயத்தை பத்தி ஏன் பேச வேண்டும்? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಶುದ್ಧವಾಗಿಡುವಂತ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ದಾವಿದ ಕೀರ್ತನೆಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿರುವಂತ ಮಾತುಗಳಿವು. இந்த சுத்த இருதயம் என்றால் அது மனசாட்சியை தான் குறிக்கிறது. ಹಾಗೆ ಕೀರ್ತನೆಗಳ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 9ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸಂಗೀತಂ 7:9 நாம் இன்னொரு வார்த்தையை பார்க்கலாம். ಮನುಷ್ಯರ ಹೃದಯವನ್ನು ಅಂತರೇಂದ್ರಿಯವನ್ನು ಪರಿಶೋಧಿಸುವ ನೀತಿ ಸ್ವರೂಪನಾದ ದೇವರೇ, ದುಷ್ಟರ ಕೆಟ್ಟತನವು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡು, ನೀತಿವಂತರನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ. இருதயங்களையும் உள்ளேந்திரியங்களையும் சோதிக்கிறவர் என்று நான் பார்க்கிறோம் இந்த வார்த்தையில். ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಅಂತರೇಂದ್ರಿಯಗಳಂತ ಎರಡು ಪದಗಳನ್ನ ಜೋಡಿಸಿ ಮಾತಾಡುವಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು. உள்ளೇಂದ್ರಿಯங்களையும் ಇணைத்து பேசுகிறார். ಅಂತರೇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಅಂತರೇಂದ್ರಿಯಗಳಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗಾಡ್ ಹಸ್ ಗಿವನ್ ಯು ಟು ಯುವರ್ ಲೈಫ್. அந்த உள்ளೇಂದ್ರಿಯங்கள் ಮತ್ತು இருதயம் ஒருமித்து தேவன் கொடுத்திருக்கிறார். ಹಾಗೆ ಯೆರೆಮೀಯ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ 17ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 10ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾವು. ಯೆರೆಮೀಯ 17ಆம் அதிகாரம் 10வது ವಚನದಲ್ಲಿ சில ವಾಕ್ಯ. ಯೆಹೋವನಾದ ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೂ ಕರ್ಮಫಲವನ್ನು ಅವನವನ ನಡತೆಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಹೃದಯವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವವನು, ಅಂತರೇಂದ್ರಿಯವನ್ನು ಶೋಧಿಸುವನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. கர்த்தராகிய நானே ஒவ்வொருவனுக்கும் அவனவன் வழிகளுக்கும் செயல்களின் பலன்களுக்கும் தகாததை கொடுக்கும்படிக்கு இருதயத்தை ஆராய்கிறவரும் உள்ளೇಂದ್ರಿಯங்களை சோதிக்கிறவருமாயிருக்கிறேன். ಹೃದಯವನ್ನು ಅಂತರೇಂದ್ರಿಯವನ್ನು ಪರಿಶೋಧಿಸುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಇನ್ ದಟ್ ಹಾರ್ಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್. இங்கே உள்ளமும் இருதயத்தையும் உள்ளೇಂದ್ರಿಯங்களையும் சோதிக்கிறவர் தேவன். ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಹೃದಯ ಮತ್ತೆ ಅಂತರೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಈ ಪದ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾಡೋದು ಏನಂದ್ರೆ ಅವರ ಅಂತರೇಂದ್ರಿಯಗಳಿರುವಂತ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಂತ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಕಾಣ್ತೇವೆ ನಾವು. பழைய ஏற்பாடுகளில் இருதயம் உள்ளேந்திரம் சொல்லுகிறது என்றால் அது மனசாட்சி குறித்து தான் அந்த வார்த்தைகள் அங்கு பேசப்பட்டிருக்கிறது. ಹಾಗೆ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಸೆನಿಡೈಸಿಸ್ ಅಂತ ಪದ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಪದ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಟರಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಾರಲ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್, ನೈತಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. புதிய ஏற்பாடில் கான்சியஸ் அல்லது கிரீக் வேர்ட் நாங்க பார்த்தோம் பாரு, இது நம் உள் மனதில் இருக்கிற சிந்தனைகளை குறித்து பேசுகிறது. ನಾವು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಈ ಪದ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯಾರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅಪೊಸ್ತಲನ್ ಪೌಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಈ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಪದನ. இந்த மனசாட்சி என்ற வார்த்தை அதிகமாக புதிய ஏற்பாட்டில் யூஸ் பண்ணிருக்கிறது, பேசுகிறது பவுல் தான். He is a scholar in language, he is a scholar in literature. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಬರುವಂತ ಬರವಣಿಗೆಗಳು ಉತ್ತಮವಾದ ಪದ ಬಳಕೆಗಿಂತ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಪೊಸ್ತಲನ್ ಪೌಲ್. பவுல் வேத பாராயணத்திலும் மற்ற மொழிகளிலும் மிக சிறந்த ஒரு அறிவாளியாக இருந்தான். அதனால் இந்த மாதிரி வார்த்தைகளை அவன் பேசும்போது ಉಪಯೋಗ செய்து கொண்டிருந்தான். ಸೊ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈಸಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಮನಸ್ಸು ಮಾಡುವಂತ ಕ್ರಿಯೆಗಳು, ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಇದು ಮನಸ್ಸು ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ. இந்த மனசாட்சி என்ற காரியத்தை நாம் பார்க்கும்போது நம் மனது செய்கின்ற காரியங்களுக்கு ஒரு சாட்சி, அதுதான் மனசாட்சி. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, 2 ಹಕ್ಕಿಗಳಿದೆ ಅಂತೆ. ಆ 2 ಹಕ್ಕಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಕ್ಕಿ ಒಂದು ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿಂತಾ ಇದೆ ಅಂತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಹಕ್ಕಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂತೆ ಆ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನುವಂತ ಹಕ್ಕಿನ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೆ. நம்ம 2 பறவைகளை பார்க்கிறோம். ஒரு பறவை பழத்தை சாப்பிட்டு கொண்டிருக்கிறது, ஒரு பறவை அந்த பறவை பார்த்து கொண்டிருக்கிறது. ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ 2 ಹಕ್ಕಿಗಳು, ಒಂದು ಹಕ್ಕಿ ತಿಂತಾ ಇದೆ, ಒಂದು ಹಕ್ಕಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ. அங்கே மனசாட்சிக்கு நான் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துட்டு இருக்கிறேன். ஒரு பறவை சாப்பிட்டு கொண்டிருக்கிறது, இன்னொரு பறவை பார்த்து கொண்டிருக்கிறது. ಮನುಷ್ಯನು ಮಾಡುವಂತ ಕ್ರಿಯೆಗಳು, ಮನುಷ್ಯನು ಮಾಡುವಂತ ಆಲೋಚನೆಗಳು, ಮನುಷ್ಯನು ಮಾಡುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಅವನು ಮನಸ್ಸು ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ. மனிதன் செய்கின்ற ஒவ்வொரு காரியங்களையும், சிந்திக்கின்ற ஒவ்வொரு சிந்தனையும் அவன் மனம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறது. ಈ ಮನಸ್ಸು ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಏನು
ನೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಂತ ಕಾರ್ಯಗಳು ಕೆಲಸಗಳು ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಇದೆಯಾ, ದೇವರ ಚಿತ್ತದ ಅನುಸಾರವಾಗಿದೆಯಾ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಮನಸ್ಸು ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. இந்த மனம் நாம் செய்கின்ற காரியங்கள் அது தேவனுடைய வார்த்தைக்கு தகுந்ததாக இருக்கிறதா இல்ல தேவனுடைய வார்த்தைக்கு விரோதமாக இருக்கிறதா என்ற காரியத்தை குறித்து நம் மனம் நமக்கு சாட்சி சொல்லிக் கொண்டே இருக்கும். ಅದೇ ಲಿಟರಲಿ ತಗೊಂಡಾಗ ರೈಟ್ ಅಂಡ್ ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕ್ರೈಸ್ತವರಿಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಅನುಸಾರವಾಗಿ, ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಗಳ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಿನ್ನ ನಡತೆಯು, ನಿನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗಳು, ನಿನ್ನ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಮನಸ್ಸು ಏನಂದ್ರೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. இந்த உலக ரீதியாக நாம் பார்க்கும் போது மனசாட்சி என்றால் நல்லது எது கெட்டது எது அது செய்யாது என்பது உலக ரீதி. ஆனா கிறிஸ்துவ வாழ்க்கையில் தேவனுடைய வார்த்தைக்கு ஒரு மனிதன் கீழ்ப்படிந்து நடிக்கிறானா நடக்கவில்லையா என்று பரிசோதித்து பார்க்கிறது மனசாட்சி. இது கிறிஸ்துவ வாழ்க்கையில் தேவனுடைய வார்த்தைக்கு நாம் கீழ்ப்படிந்து நடிக்கிறோமா இல்லை என்றது மனசாட்சி சொல்லுகிறது. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ನಮ್ಗೆ ನಾವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮನ್ನ ಗತಿಸುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ನಾವು ತವರುಗಳು செய்தப்போ ನಮಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕುಮಾ ಎಚ್ಚರಿಕಾದ? ಇದು ಇದರ ವಾಕ್ಯದ ಅನುಸಾರವಾಗಿಲ್ಲಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಕ್ರಿಯೆ, ನಿನ್ನ ಮಾತುಗಳು, ನಿನ್ನ ಇದು ವಾಕ್ಯದ ಅನುಸಾರವಾಗಿಲ್ಲ, ದೇವರು ಹೇಳುವಂತ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ನಾ ಗತಿಸುತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೆ. வார்த்தைகள் தேவனுடைய வார்த்தைகள் நாம் செய்கின்ற காரியங்கள் சரியோ இல்லையோ என்று நம்மை எச்சரித்துக் கொண்டே இருக்கும். ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೇರಿಂಗ್ ವಿಟ್ನೆಸ್. ಅದು ನಮಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯೇ சொல்லிக்கொண்டே இருக்கும். ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೋರ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಒಂದು ವಿಟ್ನೆಸ್ ಪಾಡ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಆ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಪಾಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಾಗ ವಿ ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಫೆಲೋ ಡಿಡ್ ದಿಸ್, ಹಿ ಡಿಡ್ಂಟ್ ಡು ದಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. நாம் கோர்ட்டுக்கு செல்லும் போது அங்க சாட்சி சொல்லுகின்ற ஒரு கூண்டு உண்டு. அது ಸರಿಯೋ ತವರ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂತ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೂಂಡ್ಲದ சொல்லுவாங்க. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ದೇವರು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿಯ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು, ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀನ್ ಮಾಡುವಂತ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನ, ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಇದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು. இந்த மனசாட்சி என்ற ஒரு சாஃப்ட்வேரை நமக்குள் தேவன் வைத்திருக்கிறார். நாம் தேவனுக்கு விரோதமாக செய்கின்ற காரியங்கள் எதாக இருந்தாலும், நல்லதாக இருந்தாலும், தீமையாக இருந்தாலும் இந்த மனசாட்சி நமக்கு ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ சொல்லிக்கிட்டே இருக்கும். ರೋಮದಲ್ಲಿ ಬರೆದಂತ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 15ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತಿರ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ ಅವರು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಮುಖ್ಯ ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನು ತಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದು ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಸಹ, ಅವ್ರು ನೋಡಿ, ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸು ಸಹ ಸಾಕ್ಷಿ ನುಡಿಯುತ್ತದೆ. ಅವರ ಯೋಚನೆಗಳು ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳಂತೆ ಇದು ತಪ್ಪೋ ಇದು ತಪ್ಪಿല്ലെಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದಂತೆ. நாம் ரோமர் எழுதின நிருபம் 2ஆம் அதிகாரம் 15ஆம் வசனத்தை பார்க்கும் போது அவர்களுடைய மனசாட்சியும் கூட சாட்சி அளிக்கிறதாலும் குற்றம் உண்டு குற்றமில்லை என்று அவர்களுடைய சிந்தனைகள் ஒன்றே என்று தீர்க்கதாலும் நியாய தீர்ப்பு தரும் கிரியை தங்கள் இருதயங்களில் எழுதியிருக்கிறது என்று காண்பித்தார்கள். ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಎ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬೇರಿಂಗ್ ವಿಟ್ನೆಸ್. ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಕೂಡ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ನಿನ್ನ ಮಾತುಗಳು, ನಿನ್ನ ನಡವಳಿಕೆಗಳು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಅನುಸಾರವಾಗಿದೆಯೋ, ಇದು ತಪ್ಪೋ ಸರಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. வசனம் சொல்லுகிறது உங்க மனசாட்சியும் உங்களை குறித்து சாட்சி சொல்லும். நீங்கள் தேவனுடைய கற்பனைக்கு கீழ்ப்படிந்தீர்களா கீழ்ப்படியவில்லையா, அதன் பிரகாரம் நடந்து கொண்டிருக்கிறீர்களா என்று. ಅಪೊಸ್ತಲ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 23ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 1ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತಿರ್ತದೆ ನೋಡಿ. அப்போஸ்தலர் நிருபம் 23:1 23ஆம் அதிகாரம் 1வது ವಚನ. ಆಗ ಪೌಲನು ಹಿರಿಯ ಸಭೆಯನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಸಿ ನೋಡಿ, ಸಹೋದರರೇ, ನಾನು ಈ ದಿನದವರೆಗೂ ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿಯಿಂದ ದೇವರ ಮುಂದೆ ನಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದನು. இங்க பவுல் சொல்லுகிறார், பவுல் ஆலோசனை சங்கத்தாரை உற்று பார்த்து, சகோதரரே, இந்நாள் வரைக்கும் எல்லா விஷயங்களையும் நான் நல் மனசாட்சியோடு தேவனுக்கு முன்பாக ನಡೆದು ಬಂದೇನೆ ಎಂದು சொன்னார். ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಏನಂದ್ರೆ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನಿಲ್ಲ. பவுல் சொல்லுகிறார், நம் மனசாட்சிக்கு தேவனுக்கு முன்பாக நாம் நல்லவர்களா இல்லை என்று சாட்சி சொல்லுகிறார். I am bearing good conscience in before God. ದೇವರ ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಒಳ್ಳೆದಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಹಿರಿಯರು ಸಭೆಯವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲಿ. இந்த சபையில் கூறுகிறான் பவுல், தேவனுக்கு முன்பாக நல் மனசாட்சியோடு நான் வாழ்ந்து வந்தேன். ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು, ನಿನ್ನ ಕ್ರಿಯೆಗಳು, ನಿನ್ನ ಕಾರ್ಯಗಳು, ನಿನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗಳು, ನಿನ್ನ ವರ್ತನೆಗಳು ಯಾರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತೆ? ದೇವರ ಮುಂದೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಏನೋ ನೀನು ಒಳ್ಳೇದಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂತೆ, ಯು ಶುಡ್ ಬೇರ್ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಇನ್ ಬಿಫೋರ್ ಗಾಡ್. நீங்கள் செய்கின்ற நல்ல விஷயங்கள், நல்ல காரியங்கள், நல்ல சிந்தனைகள் யாருக்கு முன்பாக சாட்சி சொல்கிறது என்றால் தேவனுக்கு முன்பாக உங்களுடைய மனம் உங்களை குறித்து சாட்சி சொல்லும். ಅದನ್ನೇ ಅಪೊಸ್ತಲ ಪೌಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದೇವರ ಮುಂದೆ ನಾನು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿಯು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲಿ. அதைதான் பவுல் சொல்லுகிறான், தேவனுக்கு முன்பாக நல் மனசாட்சியோடு நான் வாழ்ந்து வந்தேன். In front of the Jew council is declaring this.
அதாவது யூதர்கள் நடுவில் அவர்கள் சபையின் நடுவில் இந்த வார்த்தையை பவுல் சொல்லுகிறார். I have lived all good consciousness before God. ಅಂದ್ರೆ ಆತನ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಶುದ್ಧವಾಗಿದೆ, ಯಾವ ಕಲ್ಮಶ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ದೇವರ ಮುಂದೆ ನಾನು ನಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ. தேவனுக்கு முன்பாக நல் மனசாட்சியோடு நான் வாழ்ந்து வந்தேன் என்று பவுல் அங்க ஆணித்தரமாக அடித்து பேசுகிறார். ಇನ್ನೊಂದು ಅಪೊಸ್ತಲ ಕೃತ್ಯಗಳು 24ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 16ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತಿರ್ತದೆ ನೋಡಿ. அப்போஸ்தலர் 24ஆம் அதிகாரம் 14 வசனத்துல ஒரு வார்த்தையை கவனிப்போம். ಇದರ ದೆಸೆಯಿಂದ ದೇವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಮನುಷ್ಯರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ನಾನು ನಿರ್ದೋಷಿ ಎಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳುವ ಮನಸ್ಸು ನನಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇರಬೇಕದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. இதனால் நான் தேவனுக்கும் மனுஷருக்கும் முன்பாக எப்பொழுதும் குற்றமற்ற மனசாட்சியை உடையவனாயிருக்க பிரயாசப்படுகிறேன். ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. நான் பிரயாசப்பட வேண்டும் நல்ல குற்றமற்ற மனசாட்சி. We have to try to have good consciousness in front of God and in front of people also. தேவனுக்கு முன்பாகவும் மனிதர்களுக்கு முன்பாகவும் நல் மனசாட்சியாக குற்றமற்ற மனசாட்சியாக வாழ நாம் முயற்சி செய்ய வேண்டும். ದೇವರ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಮನುಷ್ಯರ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ನಾನು ನಿರ್ದೋಷಿ ಎಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳುವ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. பவுல் சொல்லுகிறான், மனிதருக்கு முன்பாகவும் தேவனுக்கு முன்பாகவும் நான் குற்றமற்ற மனசாட்சி உள்ளவனாய் இருக்கிறேன் என்று ಪ್ರಯಾಸಪಡುகிறேன். ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ದೇವರ ಕಡೆಗೂ ದೇವರ ಹೇಳುತ್ತ ಮಾತುಗಳು ನಾನು ನಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದ ಕೂಡ ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ನಡವಳಿಕೆಯಿಂದ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ தேவனுக்கு முன்பாக நான் எந்த குற்றம் செய்யவில்லை, மனிதருக்கு முன்பாக எந்த குற்றம் செய்யவில்லை, இதை குறித்து நான் நல் மனசாட்சியோடு குற்றமற்ற மனசாட்சியோடு வாழ்கிறேன் என்று பவுல் சொல்லுகிறார். ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ನಮ್ಗೆ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಹುಟ್ಟಿದಾಗೆ ನಮ್ಗೆ ಆ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇವರ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಾವು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು. தேவன் நாம் பிறக்கும் போதே நல் மனசாட்சியை நம் உடலை வைத்திருக்கிறார். அதை நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும், அதை நாம் பிரயாசப்பட வேண்டும் நல் மனசாட்சியோடு வாழ. ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಜಡ್ಜಸ್ ಅ ಪರ್ಸನ್. ನೀನು ಸರಿ ಮಾಡಿದೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. நமக்குள் இருக்கிற மனசாட்சி ஒரு மனிதனை நல்லவனா கெட்டவனா என்று அதுதான் முடிவு செய்யும். ರೋಮಾದಲ್ಲಿ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಒಂದನೇ ವಾಕ್ಯ ಇರ್ತದೆ. ரோமா 9 1ஆம் வசனத்தை நாம் கவனிப்போம். ரோமர் எழுதின நிருபம் 9ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனம். ಈ ಮಾತನ್ನು ಸುಳ್ಳಾಡದೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮುಂದೆ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, 1-2 ವಸನ 9:1-2 ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಾನು ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ ಐ ಸೇ ದ ಟ್ರೂತ್ ಇನ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್, ಐ ಲೈ ನಾಟ್, ಮೈ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಸ್ ಬೇರಿಂಗ್ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. நாம் இங்க பார்க்கும்போது நான் சொல்லுகிறது பொய்யல்ல, கிறிஸ்துவுக்குள் உண்மையை சொல்லுகிறேன் என்று பரிசுத்த ஆவிக்குள் என் மனசாட்சியும் எனக்கு ಸಾಕ್ಷಿ ಅಳಿக்கிறது. ಅವನ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಅವನಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ನನ್ ಶುದ್ಧವಾಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. நான் பொய் சொல்லவில்லை, நான் உண்மையை பேசுகிறேன், இதை குறித்து என் மனசாட்சி ಸಾಕ್ಷಿ சொல்லுகிறது என்று ಪೌಲ್ சொல்லுகிறார். ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳೋದು, ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ್ದೇ ಕೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೆಲ್ಲ ಅಪೊಸ್ತಲ ಪೌಲ್ ಬರೆದಂತ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. நான் முதலே சொன்னேன், புதிய ஏற்பாட்டில் இந்த மனசாட்சி குறித்து யார் பேசுறாருனால பவுல் தான் அதிகமா அது பேசுகிறார். 2 ಕೊರಿಂಥಿಯಲ್ಲಿ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 12ನೇ ವಚನ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತಿರ್ತದೆ ನೋಡೋಣ. 2 ಕೊರಿಂಥಿಯர் 1ஆம் அதிகாரம் 11ஆவது ವಚನத்தை நாம் பார்க்கும்போது, ನಾವು ಕೇವಲ ಮನುಷ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸದೆ ದೇವರ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಆತನಿಂದಾಗುವ ಪವಿತ್ರಾತ್ವವು ಅದು ಓದಿಯದು ಪವಿತ್ರತ್ವವು ನಿಷ್ಕಪಟವೂ ಉಳ್ಳವರಾಗಿ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮೃದುವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬರಕೊಂಡವೆಂದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ನಮಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಷ್ಕಪಟವಾಗಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಯಾವ್ದು ದೋಷವನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊರಿಂಥಿಯರಿಗೆ ಬರೀತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಈ ವಿಷಯನ. கொரிந்தியர் இந்த வசனத்தை நாம் கவனிக்க போது, மாம்சத்துக்கேற்ற ஞானத்தோடு நடவாமல் தேவனுடைய கிருபையினாலே நாங்கள் உலகத்திலையும் விசேஷமாக உங்களிடத்திலும் கபடமில்லாமல் திவ்ய உண்மையோடு நடந்தோம் என்று எங்கள் மனது எங்களுக்கு சொல்லுகிற சாட்சியை எங்கள் புகழ்ச்சிಯಾಕಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಯಾವ್ದು ದೋಷವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಇಸ್ ಕಂಡಕ್ಟ್, ಇಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಇಸ್ ಸಿನ್ಸಿಯಾರಿಟಿ. பவுல் இங்கே தன்னுடைய நடத்தை குறித்தும் தன்னுடைய காரியங்களை குறித்தும் அங்கே நல்ல மனசாட்சியோட சாட்சியாக பேசிக்கொண்டிருக்கிறார். ನನ್ನ ನಡವಳಿಕೆ, ನನ್ನ ಸಿನ್ಸಿಯಾರಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತು, ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿಯ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. பவுல் சொல்லுகிறான், நான் நல்ல ரீதியில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறேன், குற்றமற்றவனாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறேன்,
இதற்கு என் மனமே எனக்கு சாட்சி என்ற காரியத்தை பேசிಕೊಂಡು வருகிறேன். ಯಾಕೆ ಈ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸಾಕ್ಷಿ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ஏன் இந்த காரியத்தை உங்க மத்தியில் நாம் பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம் என்றால் நம் மனம் நம்மை குறித்து நல்ல சாட்சி கொடுக்கும் போது ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ பேச வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬೇರೆಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. நாம் அதிகமாக மற்றவரை குறித்து சாட்சி சொல்கிறோம். ಆತನ ವರ್ತನೆ ಹೀಗಿದೆ, ಆತನ ಮಾಡುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳು ಹೀಗಿದೆ, ಆತನ ದೈವ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಆತನ ದೋಷವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಬೇರೆಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಹೇಳುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. நாம் அதிகமாக அவர் விசுவாசத்தில் இல்ல, பக்தியில் இல்ல, பாவமாசை காரியம் செய்கிறார் என்று மற்றவர்களை பத்தி நிறைய சாட்சி சொல்லி ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸುಗಳು ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಯಾವತ್ತು ಬೇರೆಯವರ ದೋಷ ಆರೋಪಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. நம்ம மனதை நாம் எப்பொழுதும் மற்றவர்களை குறை சொல்லும்படி ஒரு டிசைன் பண்ணி வச்சிருக்கோம். ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಶುದ್ಧವಾಗಿದೆ, ನನ್ನ ನಡವಳಿಕೆ ಶುದ್ಧವಾಗಿದೆ, ನಾನು ಮಾಡುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳು ದೇವರ ಮಧ್ಯನೂ ಮನುಷ್ಯರ ಮುಂದೆನೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ನಾವು ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. என்னைக்காவது நம் மனசாட்சியை நாம் தேவனுக்கு முன்பாக குற்றமற்றவர்களாக ಪಾವಮಟ್ಟವர்களಾಗಿ வாழ்ந்துகிறோம் என்று ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ನಾವು ಎನ್ನಿಕಾவது ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಸರಿ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತದೆ, ನನ್ನ ನಡವಳಿಕೆ, ನನ್ನ ಕ್ರಿಯೆಗಳು, ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಗಳು, ನಾನು ಹೇಳುವಂತ ಮಾತುಗಳು, ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗಳು ದೇವರ ಮುಂದೆಯೂ ಮನುಷ್ಯರ ಮುಂದೆಯೂ ದೋಷವಿಲ್ಲದಾಗಿ ನಾನ್ ನಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೀಯಾ? ಎನ್ನಿಗಾவது ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ದೇವனுக்கு முன்பாகவும் மனிதருக்கு முன்பாகவும் நான் குற்றமற்றவனாக தோஷமற்றவனாக வாழ்ந்தேன் என்று ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ನಮ್ಮ ಕುರಿತು ಸಾಕ್ಷಿ சொல்லுகிறதா? ಒಂದು ವೇಳೆ ಆತರ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಭೆಗಳೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಏಕ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಇರ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಐಕ್ಯವಾಗಿರ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರಿಗೆ ದ್ವೇಷವಿಲ್ಲದಾಗಿರ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿಗೆ? இந்த மனசாட்சி நம்ம குறித்து சாட்சி நல்ல சாட்சி கொடுத்திருந்தால் நாம் ஏக மனதோடு ஏக சிந்தையோடு எந்த பிரச்சனை இல்லாமல் எந்த சண்டை சச்சரவு இல்லாமல் வாழ்ந்திருப்போம். ஆனால் ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ கொடுக்கின்ற ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಬೇರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಕೊರಿಂಥಿಯರಿಗೆ ಅಪೊಸ್ತಲ ಪೌಲ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ, 2ನೇ ಕೊರಿಂಥಿಯಲ್ಲಿ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 17ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. 2 ಕೊರಿಂಥಿಯರ್ 5ಆம் அதிகாரம் 17ஆம் வசனத்தை ಪೌಲ್ சொல்லுகிறார், ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ಯಾವನಾದರೂ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಹ್ಮ್ ಅವನು ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ ಹ್ಮ್ ಇವಾಗ ಪೂರ್ವ ಸ್ಥಿತಿ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಾ ನೂತನವಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ದೇವರಿಂದಲೇ ಉಂಟಾದದ್ದು. ಓಕೆ, ಆತನು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮನ್ನು ತನಗೆ ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸಮಾಧಾನ ವಿಷಯವಾದ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾನೆ. 270 2 Corinthians 5:7 ನಂಬುವವರಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತೇವಾದ್ದರಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವವರು ಕರ್ತನಿಗೆ ದೂರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. It's talking about Second Corinthians 1:12 ಓದಿದ್ವಲ್ಲ, ಪೌಲನು ಸರಳತೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. 17 ಏನ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇಟ್ಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ. ರೈಟ್, ಮಿಸ್ ಆಯ್ತದು ಇದು. ಎನಿವೇ, ನಾನು ಹೇಳುವಂತ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಅದು ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. நம் மனசாட்சி நம்மை குறித்து நாம் நல்லவர்களா கெட்டவர்களா என்று எப்பொழுதே சொல்லிக் கொண்டிருக்கோம். ஆனா அந்த மனசாட்சி நாம் கிரியை செய்யாமல் தடுத்து கொண்டிருந்தோம் என்றால் என்ன ஆகும்? ಆ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದನ್ನ ನಾವು ಅಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. மனசாட்சி செய்கின்ற காரியத்தை மனசாட்சி செய்யவில்லை. அந்த மனசாட்சி சொல்லுகின்ற காரியங்களை சொல்லாதபடிக்கு நாம் ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ತಡೆದು ಕೊಂಡಿರ್க்கிறோம். ಹಾಗೆ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಬಗ್ಗೆ 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಬೈಬಲ್ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ವೇದಾಮத்தில் ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಕುರಿತು 3 ವಿಧமான ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಉಂಟು. ತೀತಕ್ಕೆ ಬರೆದಂತ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ 1:15 ಮೊದಲನೇ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲಾவது ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ತೀತು 1ಆம் அதிகாரம் 15வது ವಚನத்தை நாம் ಧ್ಯಾನಿப்போம். ಶುದ್ಧರಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಶುದ್ಧವೇ, ಆದ್ರೆ ಮಾಲಿನ್ಯವಾದವರಿಗೂ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದವರಿಗೂ ಯಾವುದು ಶುದ್ಧ ಇಲ್ಲ. ಅವರ ಬುದ್ಧಿಯು ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿಯು 2 ಮಾಲಿನ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. சுத்தமானவர்களுக்கு சகலமும் சுத்தமாயிருக்கும், அசுத்தமானவர்களுக்கு அவிசுவாசம் உள்ளவர்களுக்கும் ஒன்றும் சுத்தமாயிராது. அவருடைய புத்தியும் மனசாட்சியும் ಅಶುದ್ಧಮಾயிருக்கும். ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಶುದ್ಧವಾಗಿದೆ, ಮಾಲಿನ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ತೀತಕ್ಕೆ ಬರೀತಾ. இங்கே மனசாட்சி நாம் பார்க்கிறோம், மனசாட்சி
ಅಸುತ್ತಮಾಗಿ இருக்கிறது. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ನಾವು ಹೇಳುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಅದು ವಿಟ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. நம் மனது நாம் செய்கின்ற காரியங்களை குறித்து சாட்சி சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறது. ಈ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕಲುಷಿತ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ஆனால் நம் மனசாட்சி நாம் அசுத்தமாக்கி இருக்கிறோம். ಶುದ್ಧರಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಶುದ್ಧವೇ, ಆದ್ರೆ ಮಾಲಿನ್ಯವಾದವರು ಎಲ್ಲವೂ ಮಾಲಿನ್ಯವೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. சுத்த இருதயம் உள்ளவர்களுக்கு எல்லாமே சுத்தமாக இருக்கும், ಅದು ಅಸುತ್ತಮ இருக்கிறவனுக்கு ಎಲ್ಲமே ಅಸುತ್ತಮ இருக்கும். ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಲಿನ್ಯತೆ ಇದ್ರೆ, ಲೋಕ ಸಂಬಂಧವಾದಂತ ಆಲೋಚನೆಗಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಮಾಲಿನ್ಯಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ. நீ செய்கின்ற கிரியைகள் இந்த உலக ரீதியாக நீ சிந்திக்கின்ற சிந்தைகள் உலக ரீதியான சிந்தைகள் இருந்தால் உங்களுடைய ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿயும் ಅದೇ ಪೋಲೆ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ದೂರ ಇಟ್ಟು ಲೋಕ ಸಂಬಂಧವಾದಂತ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಂದ ಲೋಕ ಸಂಬಂಧವಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳು ತುಂಬಿಕೊಂಡಾಗ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. உலக ரீதியான சிந்தைகள் உலக ரீதியான காரியங்கள் நம் மனதில் இருக்கும் போது மனசாட்சி செய்கின்ற காரியத்தை நாம் செய்யாமல் அதை இயங்க விடாமல் நாம் தடுத்து கொண்டிருக்கிறோம். ಅದನ್ನೇ ಕಲುಷಿತವಾದಂತ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. அப்போ நாம் செய்யும் போது இந்த மனசாட்சியானது அசுத்தமாக இருக்கும். ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದಾನೆ? முதலாவது மனசாட்சின்னா ಏನ್ ಹೇಳಿದಾನೆ? ಕಲುಷಿತವಾದ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ, ಡಿಫೈಲ್ಡ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್. நாம இங்க பார்க்கிறோம் ಅಸುತ್ತமான ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ. ಎರಡನೇದು ಶೇರ್ಡ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲಿ? 1 ತಿಮೋಥಿ 4:2 ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡಿ. 1 ತಿಮೋಥಿ 4 அதிகாரம் 2 வசனம். 1 ತಿಮೋಥಿ 4 அதிகாரம் 2 வசனம். ಓದಿ. ಸುಳ್ಳು ಬೋಧಕರು ಬಂದು ಸ್ವಂತ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧಿಗಳೆಂಬ ಭಯವುಳ್ಳವರಾದರೂ ತಾವು ನೀತಿವಂತರೆಂದು ತೋರ್ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರನ್ನು ಮರಳುಗೊಳಿಸಿ ಮದುವೆ ಆಗಬಾರದೆಂತಲೂ ಇಂತಿಂತ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನಬಾರದೆಂತಲೂ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ತಿಮೋಥಿ 4:2 ನೋಡಿ. ಸುಳ್ಳು ಬೋಧಕರು ಬಂದ ಸ್ವಂತ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧಿಗಳೆಂಬ ಬಲೆಯುಳ್ಳವರಾದರೂ ತಾವು ನೀತಿವಂತರನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು. ಓಕೆ, 1 ಓದಿ. ಅದರ ಮುಂದಿನ ಆತ್ಮವೊಳಗೆ ದೆವ್ವಗಳ ಬೋಧನೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಬೋಧಕ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸ್ವಂತ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಟೈಟಸ್ ಅಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಟೈಟಸ್ ಅಲ್ಲ ತೀರ್ಥಕ್ಕೆ ಬರೆದಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ಶೇರ್ಡ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನ. ಫಸ್ಟ್ ತಿಮೋಥಿ 4:2 ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡಿ. ಸ್ವಂತ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವ ಸುಳ್ಳು ಬೋಧಕರು ಬಂದು ಸ್ವಂತ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧಿಗಳೆಂಬ ಬರೆಯುಳ್ಳವರಾದರೂ ಬರೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಶೇರ್ಡ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಶೇರ್ಡ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ஷேர்ட் கான்சியஸ் அதாவது தமிழில் சொல்கிற விசுவாசிக்கும் சத்தியத்தை அறிந்தவர்களும் சோத்தத்தோடு அனுபவிக்கும் தேவன் படைத்த போதனைகளை அதாவது ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಾಗಿದ್ದು ಅದು ಪಣ್ಣಾದ. ಇಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಬೋಧಕರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತು. ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬರೆ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಬರೆ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸುಗಳು ಇವಾಗ ನಾವು தமிழ்ல 1வது வசனத்தை நீங்க கவனிக்காமல் ஆகிலும் ஆவியானவர் வெளிப்படையா சொல்லுகிறபடி பிற்காலங்களில் மனசாட்சியில் சுற்றுண்ட பொய்யருடைய. தமிழ்ல நல்லா இருக்கு, ಕರೆಕ್ಟ್. மனசாட்சியில் சுற்றுண்ட பொய்யர்கள் என்று. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸುಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಮನதை ಸುಟ್ಟುಂಡ பொய்யாளர்கள் சொல்லுகிறது. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಶೇರ್ಡ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ, ಶೇರ್ಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಗ್ರೀಕ್ ಪದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಟರೈಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಟರೈಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕ್ಯಾಟರೈಸಿಂಗ್ ವೂಂಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಹಳೆ ವಾರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡೋರು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ವೂಂಡ್ ಆದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸುಟ್ಟು ಕಬ್ಬಣನ ತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ವೂಂಡ್ನ ಬರೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನರ್ವ್ಸ್ ಎಂಡ್ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದು ಕಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಅದು பழைய காலங்களில் ஏதாவது அடிப்பட்டால் காயங்களானால் அதுக்கு மேல ஒரு சூடான கம்பியை கொண்டு வந்து வைப்பாங்களா, ஏன்னா அந்த நரம்பு அதோட கட் ஆயிட்டு அது சூடு வச்ச உடனே ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಸುಟ್ಟು. ಆ ನರಗಳು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಸುಟ್ಟಾಕ್ತಿವೋ ಆ ನರಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕೆಲಸ ಅದು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದು அந்த சுட்ட பிறகு அந்த நரம்புகள் செய்கிற காரியங்கள் அங்க செய்வதில்லை. ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಶೇರ್ಡ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ನೀವು ಮಾಡುವಂತ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಆ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ನೀವು ಸುಟ್ಟಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ. இங்கே தமிழ்ல சொல்லுகிறது மனசாட்சி சுற்றுண்டு, அதாவது சுட்டு போட்டீங்க, அது இயங்காதபடிக்கு அது காரியம் செய்யாதபடிக்கு மனசாட்சியை சுட்டு கொண்டிருக்கிறீர்கள். ಅದನ್ನೇ ಪೌಲ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಶೇರ್ಡ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್
ಬರೆ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ஷியர்ட் கான்சியஸ், அதாவது சுற்றுண்ட மனசாட்சி உள்ளவர்கள். ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಇದೆ, ಆ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸುಟ್ಟಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. நாம் என்ன செய்கிறோம் என்றால் நமக்கு மனசாட்சி இருக்கிறது, ஆனா அது இயங்காதபடிக்கு அது சுற்றுண்ட மனசாட்சி ஆக்கி விட்டுருக்கு. ನಾವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿ 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 ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿಗೆ ಅದು ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಸುಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. நாம் தவறுகளை செய்து 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 ನಮ್ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ பார்த்து பார்த்து ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ அப்படியே ಮறைஞ்சு போயிடுச்சு. ಅಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಬೋಧರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಸುಳ್ಳು ಬೋಧೆ ಮಾಡಿ 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 ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಸುಟ್ಟಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನಿಲ್ಲ. அங்க பொய்யான உபதேசம் சொல்லுகின்ற காரியங்களை சொல்லுகிறார், பொய்யான ಉಪದೇಶங்களை பேசி பேசி அவர் ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಸುಟ್ಟುಂಡು போயிட்டுருது. ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಮೋಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಡಿಸೀವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿನ ಸುಟ್ಟಾಕೊಂಡು ಸುಳ್ಳು ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. மனிதர்களை ஏமாற்றுவதற்கு, மனிதர்களை பாழாக்குவதற்கு உபதேசத்தை சொல்லாமல் பொய்யான காரியங்களை சொல்லி ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಸುಟ್ಟುಂಡು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ, ಇದು ತಪ್ಪು, ಇದು ಮಾಡಬಾರದು, ಈ ಲೋಕ ಸಂಬಂಧವಾದ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ನೀನು ಮಲಿನಗೊಳ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಕಾರ್ಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಂತ. மனசாட்சி கூறுகிறது நீ உலக ரீதியாக நீ செய்கின்ற காரியங்கள் பாவங்கள் எல்லாமே தவறு தவறுன்னு சொன்னாலும் மனசாட்சி நாம் அப்படியே அழுத்தி போட்டு அது சுற்றுன்றதாக வைத்திருக்கிறோம். ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬಿಡು, தவறு செய்தாலும் பரவாயில்லை, ಮೊದಲೇ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ ಬಿಡು, முதல்ல பண்ணிருக்க ஒண்ணுமே ஆவலியே இருக்கு, ಒಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗ ಮಾತಾಡಿ ಏನಾಗಲ್ಲ ಬಿಡು, ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, தவறாக பேசியது ஒண்ணு பேசிட்டு போலாம். ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳ್ತದೆ ಈ ತರ ಮಾಡಬಾರದು, ಇದು ವಾಕ್ಯದ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಇಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಕೂರುಮ್ ಇದು செய்யாதென்று, ஆனா செய்யாதபடிக்கு மனசாட்சி ಆದ್ರೆ ಅದು ಸೌಂಡ್ ಬರ್ದಂಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಟೈಟ್ ಆಗಿ ಮುಚ್ಚಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ. அந்த மனசாட்சி பேசாத அளவுக்கு அதை நாம் அடித்து போட்டிருக்கிறோம், ಸುಟ್ಟಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ, அதை நாம் சுற்று வைத்திருக்கிறோம். ಲೋಕದ ಮಾಲಿನ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಮಾಲಿನ್ಯ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ. இந்த உலக ரீதியான காரியங்களில் அதை அழுத்தி போட்டிருக்கிறோம் மனசாட்சியை. ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೀವಿ ನಾವು? மனசாட்சி செய்கின்ற காரியங்கள் செய்யவில்லை என்றால் நாம் என்ன ஆகிறோம்? ನಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆ, ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಲೋಕ ಸಂಬಂಧವಾಗಿರ್ತದೆ, ನಾವು ಮಾಡುವಂತ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಲೋಕ ಸಂಬಂಧವಾಗಿರ್ತದೆ, ಯಾವುದು ದೇವರ ಅನುಸಾರವಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಾವು ನಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. மனசாட்சியை நாம் அழுத்து போனால், அதாவது மனசாட்சி கேட்காவிட்டால் நம் காரியங்கள், நம் சிந்தைகள், நம் நடவடிக்கைகள் தேவனுடைய சித்தத்தின்படி இருக்காது, தேவனுக்கு விரோதமாக இருக்கும். ಕೆಲವರಿಗೆ ಭಾನುವಾರ ಮಾತ್ರ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಎತ್ತಾಗತ್ತೆ, சில பேருக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை மட்டும் தான் இந்த மனசாட்சி நல்லா இருக்கும். ಎಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ತೀವಿ ಅವಾಗ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ, ಎಲ್ಲ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆராதனை வந்து உட்காரும் போது மனசாட்சி நல்ல மகிழ்ந்து களி கூர்ந்து அந்த நேரம் மட்டும் மனசாட்சி நல்லா இருக்கும். ಆಫ್ಟರ್ ಯು ಸ್ಟೆಪ್ ಔಟ್, ಲೋಕದ ಮಾಲಿನ್ಯ ಮಾಲಿನ್ಯಗೊಂಡು ಕಲುಷಿತವಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. இந்த சபை ஆராதனை முடித்து வெளியே போகும்போது உலக ரீதியான சிந்தனை ಕಾರ್ಯಗಳು அந்த ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ அப்படியே ಮೂಡಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ಅವರು ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರು ಒಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಎಲ್ಲಿ 20ಗಿಂತ 30 ಜನ ಕ್ರಿಸ್ತರ ಸಭೆ ಇರ್ತದೋ ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. எனக்கு ஒரு நிறைய நண்பர் சொன்னாரு, எங்க இல்ல 20 இல்ல 30 பேருக்குள்ள கிறிஸ்து சபை இருக்கோ ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಇಂಚಿನಾಕ ಹಂಗ ಇರ್ತಾರೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದರ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ತಾರೆ. He said more than 20 people in the church, it is not possible because more than 20 people there is going to be division ಅಂತಾರೆ. சொல்றாரு 20க்கு மேல கிறிஸ்து சபைக்குள்ள இருந்தானாக்கா இருக்க முடியாது, இருந்தானாக்கா சபை என்ன ஆயிடுமா, ಡಿವೈಡ್ ಆಯಿடும். ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏಕ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಕಲುಷಿತವಾಗಿ ಅದು ಬರೆ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಿ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದಂತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಸಂಬಂಧ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಭೆ ನೋಡಿಯುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಬರ್ತದೆ. ஏன் சபை அந்த 20-30 பேர் மேல போனாக்கா ஒடிஞ்சு போகிறது, சபை விட்டு போகிறார்கள் என்றால் அவருடைய மனசாட்சி தேவனுக்கு விரோதமாக செய்யும், மனசாட்சி அமைத்து விட்டு ஏக சிந்தனை ஏக ಉಪದೇಶத்தை ಬಿಟ್ಟು ವಿಲಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಸಾರಿ ನಾವು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡೋಣ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಶುದ್ಧವಾಗಿದೆಯಾ? ಅಪೊಸ್ತಲ ಪೌಲ್ ಹೇಳಿದಂಗೆ ದೋಷವಿಲ್ಲದೆ ನಿರ್ದೋಷವಿಲ್ಲದೆ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಯಾವ್ದು ದೋಷವಿಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ನಮ್ಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ஒருவேளை நாம் சோதித்து பார்ப்போமா? பவுல் சொல்லுகிறார், தேவனுக்கு முன்பாகவும் மனிதனுக்கு முன்பாகவும் நான் குற்றமற்றவனாக என் மனசாட்சி சாட்சி கூறுகிறது, அதே போல நம் மனசாட்சி சாட்சி கூறுமா? It is a difficult answer to answer. இது ரொம்ப ಕಠಿಣமான ஒரு ಕೇಳ್ವಿ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು பதில் சொல்வதற்கு. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನು ಇದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಿರ್ಗಾ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿನ ನೀವು ಸುಟ್ಟಾಕಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ஒருவேளை நாம் அப்படி ஒரு பொய்ய சொன்னோம்னாக்கா, இல்ல நான் சரியா இருக்கிறேன்னா மீண்டும் ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ நாம் ಸುಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಕಲುಷಿತವಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂದ್ರೆ உங்க மனசாட்சி அது வந்து
குற்றமாக இருக்கும், இல்லை மனசாட்சி செத்து போய். ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಈ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಕೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಮನುಷ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ದೋಷವಿಲ್ಲದಾಗ ನಡ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲ. ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ ಆನ್ಸರ್. நான் மனிதனுக்கு முன்பாக தேவனுக்கு உபதேசம் செய்கிற எனக்கே சில நேரத்தில் கேள்வி கேட்கும் போது என் மனசாட்சி சரியா பவுல் போல சொல்றேன்னா கஷ்டம் இருக்கு. ಅவ்வளவு ಸುಲಭ. ಬಟ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿದೀವಲ್ಲ, ಅದೇ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ. ஆனால் நம் மனசாட்சி கேள்வி கேட்கும்படி ஒரு தைரியம் இருக்குதுல்ல, அது நல்ல வளர்ச்சி. ಇನ್ನೊಂದು ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಪೊಸ್ತಲನಾದ ಪೌಲು 1 ಕೊರಿಂಥಿ 8, 12, 13 ಇನ್ನೊಂದು ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. இன்னொரு மனசாட்சி பத்தி பேசுகிறார். 1 கொரிந்தியர் 8 8ஆம் அதிகாரம் 12, 13. 1 கொரிந்தியர் 1 Corinthians 8, 12 and 13. 12 and 13. ಅವರ ನಿರ್ಮಲವಾದಂತಹ ಮನಸ್ಸು ನೋಯಿಸಿ, ನಿರ್ಬಲವಾದ ಮನಸ್ಸು ನೋಯಿಸಿ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಪಾಪ ಮಾಡುವವರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭೋಜನ ಪದಾರ್ಥದಿಂದ ನನ್ನ ಸಹೋದರರಿಗೆ ವಿಘ್ನವಾಗುವುದಾದರೆ ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿನ್ನುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ನನ್ನ ಸಹೋದರನಿಗೆ ವಿಘ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು. ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಬಲವಾದ ಮನಸ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ವೀಕ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. இங்க நாம் பார்க்கும் போது இப்படி இருக்க சகோதரர்களுக்கு விரோதமாய் பாவம் செய்து பலவீனமுள்ள அவர்களுடைய மனசாட்சியை புண்படுகிறதுனால ಬಲಹೀನವಾದ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂತ ಯಾರ ಕುರಿತು ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಹೊಸದಾಗಿ ಜನ್ಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸಭೆಗೆ ಹೀಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿ ಹೊಸದಾಗಿ ನ್ಯೂ ಲೈಫ್, ನ್ಯೂ ಬಾರ್ನ್ ಬೇಬೀಸ್ ಬಂದಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರು ಮುಂದೆ ನಾವು ಮಾಡುವಂತ ನಡವಳಿಕೆ, ಮಾತುಗಳು, ಕಥೆಗಳು, ಅದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾರಂತ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಆಗತ್ತೆ. யார் பலவீனமான ஒரு மனசாட்சினா புதுசா சபைக்குள்ள வந்திருக்கிறாங்க, அப்பதான் கிறிஸ்துக்குள்ள வந்திருக்கிறாங்க. அவருக்கு முன்பாக நாங்க என்ன செய்தோம், ನಾನ್ ಸರಿಯಾ ಇಲ್ಲನಾಕ ಅದು போயிடும் அந்த ಬಲವೀನமான ಮನಸ್ಸು. ಅವ್ರು ಹೊಸದಾಗಿ ಜನ್ಮ ತಗೊಂಡು ಸಭೆಗೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಸಭೆಗೆ ಬಂದಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಇರುವಂತ ಪರಿಶುದ್ಧರನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಪರಿಶುದ್ಧರು ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರ ಅಥವಾ ಲೋಕ ಸಂಬಂಧವಾದ ಮಾಲಿನ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಳಗಾಯ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿನ್ನ ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ನಿನ್ನ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾದ ಮಾತುಗಳು ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಏನಾಗುತ್ತದೋ ವೀಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. புதிதாக ஞானஸ்நானம் பெற்று சபைக்குள் வருகிறவர்கள் பார்க்கிறது இங்கே உள்ளவர்கள் பரிசுத்தமாக இருக்கிறார்களா இல்லையான்னு. ஒருவேளை இல்லைன்னாக்கா அந்த வருகின்ற புது ஆவிய சகோதரரும் சகோதரியும் அவருடைய மனமும் மனசாட்சியும் பலவீனப்படும். ಅವ್ರು ಹೆಂಗ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ನಾವ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ஏற்கனவே இருக்கிறவங்களே இப்படி பேசுறாங்களே, நாங்க பேசுறதுல என்ன தப்புன்ட்டு அவரும் அதே செய்யறாங்க. ಅವ್ರು ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರೇ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಬನ್ನಿ ಅಂತ. 30 வருஷமா சபையில இருக்கிறாங்க, அவங்களே செய்யறப்ப நாம் இந்த தவறு செய்யலாமே. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ನೀವು ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ದೌರ್ಬಲ್ಯವನ್ನು ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿನ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. இது என்ன என்றால், ஏற்கனவே நம்ம மனசாட்சி கெட்டிருக்கு, நம்ம மனசாட்சி கெட்டது இல்லாமல் புதிதாக வருகிறவர்கள் நம்முடைய காரியங்களை பார்த்து அவன் மனசாட்சி கெடுத்து விட்டுரும். ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯಾ? வாய்ப்பு இருக்குல்ல. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ವಾಚ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. பெற்றோர்களை பிள்ளைகள் பார்க்கிறார்கள், பிள்ளைகளை பெற்றோர்கள் பார்க்கிறார்கள். அங்கேயும் இந்த காரியம் தான் குடும்பத்தில் வருகிறது. Newly born Christians, they are seeing senior Christians. புதிதாக கிறிஸ்துவ சபைக்குள் வந்தவர்கள் ஏற்கனவே இருந்த கிறிஸ்துவ சகோதர சகோதரிகளை பார்த்து கொண்டுதான் ಸಭೆಯಲ್ಲಿ இருக்கிறார்கள். ಯಾಕೆ ಸಭೆಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇಲ್ಲ ಆದ ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ, ಅವರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಹಿರಿಯ ಸಭಿಕರನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಪರಿಶುದ್ಧರನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ನಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೊಸಬ್ರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೊಸಬ್ರು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಅವರು ದೌರ್ಬಲ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇರ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ವೀಕ್. ஏன் சபைகள் வளர்வதில்லை, ஏன் சபைகளுக்குள் பிரச்சனைகள் வருகிறது என்றால், புதிதாக வருகின்றவர்கள் பழைய ஆட்களை பார்க்கிறார்கள், அவருடைய காரியங்கள், அவருடைய சிந்தனைகள் எப்படி இருக்கு, அதே போல இவர்களும் மாறுகிறார்கள். ಅವರ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಪೊಸ್ತಲನಾದ ಪೌಲ. புதிதாக வருகிறவருடைய மனசாட்சியை நாம் பலவீனப்படுத்த கூடாது. ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಕೊರಿಂಥಿಯರು ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ಯ ದೇವತೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಮಾಂಸ ತಿಂತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ತಿಂತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೇರೆಯವ್ರು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅವರು ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅವರು ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. அதாவது கொரிந்து சபையிலே விக்கிரகத்துக்கு படைத்த ஆகாரத்தை சாப்பிடும் போது பவுல் இந்த காரியத்தை சொல்லுகிறார். பலவீனமான புதிதாக வந்திருக்க முன்பாக நீங்க இப்ப செய்யும் போது அவன் பலவீனம் அடைவான் என்று. ನಾನೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಅವ್ರು ನೋಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಅದನ್ನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ தவறு செய்யும் போது சபையில இருக்கிற வேறவங்க என்ன செய்யறாங்க, அதை ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. There one more last consciousness we can talk about. நம்ம கடைசி ஒரு கான்சியஸ் பார்க்கலாம், அதாவது கடைசி மனசாட்சி. ಅದು ಕಡಸಿ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂದ್ರೆ தமிழ் ಸರ್ಮನ್ ಕಡಸಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಕಡಸಿ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಸರ್ಮನ್ ಎಂಡಲ್ಲ ಅಂತ
ಅಡ್ಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. அதாவது கடைசி மனசாட்சியில சொல்றோம், உபதேசம் இன்னும் முடியல. ನೋಡಿಲಿ ಕಡೆಸಿ ಆದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಡೆಸಿ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ கடைசி மனசாட்சினோ இதோட முடிக்கிறாங்கப்பா போதும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு மனசு வரும். அது அப்படி இல்லை, இது தொடரும். ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳಿದೆ. ಸೊ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. நாம கடைசியா பார்க்கும் போது ஒரு நல்ல மனசாட்சி. ಹೀಬ್ರೂ ಬರೆದಂತ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 14ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇರ್ತದೆ. ஈப்ரு 9ஆம் அதிகாரம் 14ஆம் வசனத்தை நாம் பார்க்கும் போது, ಓದಿ ಯಾರಾದ್ರೂ. ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ನಿರ್ದೋಷಿಯನ್ನಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ನಿರ್ದೋಷಿಯಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ತವು ಎಷ್ಟೋ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಜೀವ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ನಾವು ಜೀವವುಳ್ಳ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವವರಾಗುವಂತೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುವುದಲ್ಲವೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಬ್ಯಾಪ್ಟೈಸ್ಡ್, ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಬಾರ್ನ್ ಅಗೇನ್, ಯುವರ್ ಓಲ್ಡ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ಮಾಲಿನ್ಯವಾದದ್ದು, ಬರೆ ಉಳ್ಳದ್ದು, ಎಲ್ಲವೂ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. நீங்க வசனம் பார்க்கும் போது நித்திய ஆவியினாலே தம்மை தாமே பழுதற்ற பலியாக தேவனுக்கு ஒப்பு கொடுத்த கிறிஸ்துனுடைய ரத்தம் ஜீவனுள்ள தேவனுக்கு ஊழிய செய்வதற்கு உங்கள் மனசாட்சியை செதுக்கின்ற காரியமாக சுத்திகரிப்பது எவ்வளவோ நிச்சயம். கரெக்ட். This is correct translation. ரொம்ப நல்ல டிரான்ஸ்லேஷன், நல்லா இருக்கு. Cleansing your consciousness for the deeds to serve God. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿಯು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿದ್ದು ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ನೀವು ದೇವರ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ஏன் உங்க மனசாட்சி இங்க சுத்திகரிக்கிறது என்றால் நீ தேவனை நீ தொழுகும்படி உங்க மனசாட்சியை சுத்திகரிக்கிறது இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம். ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಮಾಲಿನ್ಯಗೊಂಡಿದ್ರೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ದೌರ್ಬಲ್ಯವಾಗಿದ್ರೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಬರೆ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಅದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ತದ ಮೂಲಕ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀನು ದೇವರ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ದೇವರನ್ನ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ನಾಟ್ ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸು, ಶುದ್ಧ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. நம் மனசாட்சி குற்றமாக இருந்தால், பாவம் செய்திருந்தால், பலவீனமாக இருந்தால், இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய ரத்தம் இந்த காரியங்களை சுத்திகரித்து நல் மனசாட்சியை தந்து நாம் தேவனை தொழுகும்படி ஒரு காரியத்தை செய்கிறது. There is a difference between good consciousness and clear consciousness. இங்கே நாம் பார்க்கும் போது நல்ல மனசாட்சிக்கும் ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿக்கும் சில ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಉಂಟು. ಗುಡ್, ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಅಪೊಸ್ತಲ ಪೌಲ್ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಆತನು ದೇವರ ಮುಂದೆ, ಜನರ ಮುಂದೆ ನಿರ್ದೋಷವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಯೋಬನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲೂ ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ನಾನು ದೋಷವಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ನಾನು ಹಾಗೆ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್. இந்த குட் கான்சியஸ் நல்ல மனசாட்சி என்றால் பவுல் சொல்லுகிறான் தேவனுக்கு முன்பாக மனிதனுக்கு முன்பாகவும், யோபு சொல்லுகிறான் ದೇವನಿಗೆ ಮುಂಭಾಗ ನಾನು நல்ல ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿರುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ನೀನು ಹೊಸದಾಗಿ ಜನ್ಮಿಸಿದಾಗ ನಿನಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ನಿನ್ನ ಹಳೆ ಮಾಲಿನ್ಯ ಎಲ್ಲ ತೊಳಗಿ ಹೋಗಿ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಶುದ್ಧವಾಗುತ್ತೆ. நீங்க புதிதாக பிறக்கும் போது பழைய காரியங்களெல்லாம், பழைய பாவங்களெல்லாம் தொலைத்து நல்ல மனசாட்சி உங்களுக்குள் வருகிறது. ಆ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಹಾಗೇ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡು, ಆ ಶುದ್ಧವಾದ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಕೊನೆವರೆಗೂ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಮ್ದು. ಅದೇ ಗುಡ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಆಗ್ತದೆ. அந்த கொடுக்கப்பட்ட நல்ல மனசாட்சியை நீங்கள் தொடர்ந்து நல்ல மனசாட்சியாக காப்பாற்றிக் கொண்டு வர வேண்டும். அது குட் கான்சியஸ். ಸೊ ಗುಡ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್, ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಗುಡ್ ಕಾನ್ಸಿಯಸ್, ಗುಡ್ ಕಾನ್ಸಿಯಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದರಲ್ಲಿದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಾನ್ಸಿಯಸ್ ಅನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಆಸಾನ ಬರುம்போது ಕ್ಲಿಯರ್ பண்ணிருக்காங்க. ಆ ಶುದ್ಧ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹಾಗೆ ನಾವು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬೇಕು. அந்த ಕ್ಲಿಯರ್ ಆನ அந்த சுத்திகரிக்கப்பட்ட மனசை நாம் நல்ல மனசாட்சியாக ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗ வேண்டும். ಆ ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ನಮ್ಗೆ ಕೆಲವು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. நாம் இந்த மனசாட்சியை நல்ல மனசாட்சியாக எப்படி காப்பாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் என்று சில ವಚನங்களை பார்த்து நாம் ಒಂದು ಸಾರಿ ಒಂದು ರೀಕ್ಯಾಪ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು, ದೇವರು ನಮ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿರುವಂತ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ. ಆ ಮನಸ್ಸು ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ, ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಏನಂದ್ರೆ ನೀವು ದೇವರು ಹೇಳುವಂತ ವಾಕ್ಯದ ಅನುಸಾರವಾಗಿ, ನಮ್ಗೆ ಬೈಬಲ್ ಇರುವಂತ ವಾಕ್ಯದ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಅದು ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. நாம் இன்னொரு நாம் ஆரம்பத்தில் பார்த்துருவோம். தேவன் நமக்கு ஏன் மனசாட்சி தந்திருக்கிறார் என்றால், நாம் நல்ல மனசாட்சியை பெற்று தேவனுக்கு முன்பாக தேவனுடைய வார்த்தைகளுக்கு கீழ்ப்படிந்து நடந்து நல் மனசாட்சி பெற வேண்டும் என்று தேவன் மனசாட்சி தந்திருக்கிறார். ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು? ಸೊ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಅನ್ನೋದು ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಹೃದಯ ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಪಳೆಯ ಏರ್ಪಾಟ್ಲಿ ನಾವು ಹೃದಯ ಎಂದು ಪಾತ್ರಕೊಂಡಿದ್ರು. ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಅನ್ನೋದು ಸ್ವಯಂ ನಮ್ಮನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಅಂಶವಾಗಿದ್ದದು. மனசாட்சி நம்மை நாமே சோதித்து அறிந்து கொள்ளுகின்ற ஒரு கருவியாக நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது.
ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾ ತಪ್ಪ ಅಂತ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಶೋಧಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. தேவனுக்கு முன்பாகவும் மனிதனுக்கு முன்பாகவும் நாம் சரியாக இருக்கிறோமா இல்லை என்று நம் மனசாட்சி நம்ம சோதித்து பார்த்து கொண்டே ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿಯು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಕ್ಕಿರೋದು ಹೊರತು ಬೇರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅದು உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட மனசாட்சி உங்களை சோதித்தறிக்க வேண்டும், நீங்கள் மற்றவர்களை சோதிப்பதற்கு அல்ல. ಹೇಗೆ ಅಪೊಸ್ತಲ ಪೌಲ್ ಹಲವಾರು ಸಂದರ್ಭಗಳೇ ಆತನ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಶುದ್ಧವಾಗಿದೆ, ದೋಷವಿಲ್ಲವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದನೋ, ಆ ಧೈರ್ಯವು ನಮಗೆ ಇವಾಗ ಯಾಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. பவுலானவன் சபைக்கு முன்பாக, நாம் மனிதருக்கு முன்பாக, தேவனுக்கு முன்பாக நல்ல மனசாட்சியாக இருக்கின்ற காரியத்தை ஏன் நம்மால் சொல்ல விடவேன்றಲ್ಲ, நம்மால் பல காரியங்கள் தடுக்கப்பட்டிருக்கு. ಅದರಲ್ಲಿ 4 ವಿಧವಾದಂತ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. அதுல 4 விதமான மனசாட்சி நாம் பார்த்தோம். ಒಂದು ಯಾವುದು? ஒன்றது ಹೇಳ್ಬೇಕು ಇವಾಗ, ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಿ. ಶುದ್ಧ ಮನಸ್ಸು, ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ಡ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ಮಲಿನ್ಯ, ಕಲುಷಿತವಾದಂತ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ. ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಮನಸಾಕ್ಷಿ. ಮೂರನೇದು ಬರೆ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ. ಸುಟ್ರುಂಡ ಮನಸಾಕ್ಷಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಉಳ್ಳವಂತ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ, ಅಂದ್ರೆ ಬಲವೀನமான ಮನಸಾಕ್ಷಿ. ಬಲವೀನ ಮನಸಾಕ್ಷಿ, ಕುಟ್ರமுள்ள ಮನಸಾಕ್ಷಿ, ಸುಟ್ರುಂಡ ಮನಸಾಕ್ಷಿ, ನಲ್ ಮನಸಾಕ್ಷಿ. ಈ ಶುದ್ಧವಾದ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ನಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಪಡಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ நாம் நல் மனசாட்சி எப்ப பெறுகிறோம் என்றால் இயேசு கிறிஸ்துக்குள் ஞானஸ்நானம் பெறும் போது தேவன் நமக்கு நல் மனசாட்சி தருகிறார். ಆ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸಾಗಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. இந்த மனசாட்சியை நாம் நல் மனசாட்சியாக ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳ கொள்ள வேண்டும் என்ற சில வார்த்தைகளை நாம் கவனிப்போம். ರೋಮಕ್ ಬರೆದಂತ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 4ನೇ ವಚನ ಮಾತಿರ್ತದೆ ನೋಡಿ. ರೋಮ 8:4 ವಚನ, 8ಾம் அதிகாரம் 4வது ವಚನ. ಹೀಗಿರಲು ಶರೀರ ಭಾವಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಡೆಯದೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಡೆಯುವರಾದ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ನಿಯಮವು ನೆರವೇರುವುದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗವಾಯಿತು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ? ಹೀಗೆಲ್ಲ ಶರೀರ ಭಾವಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗದೆ ನಡೆದ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಡೆಯಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಫಿಲ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ವಿತ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್, ಅಂದ್ರೆ ವಾಕ್ ವಿತ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. இங்க நாம் பார்க்கும் போது மாம்சத்தின் படி நடவாமல் ஆவியின் படி நடக்கின்ற, ஆவியின் படி நடக்க வேண்டும் என்று இங்கு ಉರ್ತಿகிறார். ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಪ್ರೇರೇಪವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆ ಆಗ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳಾಗ್ಲಿ ಆತನ ಒಂದು ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ நீங்கள் நல்ல மனசாட்சி பெற வேண்டும் என்றால் நீங்கள் ஆவிக்கேற்ற அந்த ஆவியின்படி நாம் நடக்குவோமானால் நல்ல மனசாட்சி பெறுவோம். which means your life should be controlled, your life should be directed by and energized by the Holy Spirit. உங்களுடைய வாழ்க்கை நல்ல மனசாட்சியானது ஆவிக்கேற்றபடி பரிசுத்த ஆவியானேலேயே பட்டு அவரால் உங்க மனசாட்சி ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವರ வேண்டும். ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಬಾಪ್ತಿಸಂ ತಗೊಂಡ ನಂತರ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ನಮ್ಗೆ ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ನಮ್ಗೆ அப்போஸ்தலரின் அனுபவம் 2ாம் அதிகாரம் 38 படி ஞானஸ்நானம் பெற்ற உடனே பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்குள் வருகிறார். the Holy Spirit, the indwelling of Holy Spirit ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்குள் வாசம் செய்கிறார். which means our life, our direction, everything is controlled by Holy Spirit ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. நம் வாழ்க்கை, நம் ஆவிக்குரிய சிந்தனைகள் எல்லாவற்றிலும் ஆவியானவர் அவர் ತನ್ನುடைய ಕಟ್ಟುಪಾಡಿಗೆ ಕೊಂಡು வருகிறார். ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿಯು ಹಾಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಹಾಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ we should live life in the way of the Spirit ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. நாம் நல்ல மனசாட்சியோடு வாழ வேண்டும் என்றால் நமக்குள் கொடுக்கப்பட்ட ஆவியின்படி, ஆவிக்கேற்றபடி நாம் வாழ்க்கை வாழ வேண்டும். ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿಯು ವಾಕ್ಯದ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಾವು ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. நம் மனசாட்சி தேவனுடைய வார்த்தைக்கு ஏதுவாக நடக்க வேண்டும். ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿಯು should be directed by the word of God. நம் மனசாட்சி தேவனுடைய வார்த்தையில் சொல்லுகின்ற அந்த திசையில் தான் பயணிக்க வேண்டும். ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿಯು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೋ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಜ್ಞಾನವು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವಾಗ ಏನಾಗತ್ತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇರ್ತದೆ. நம் மனசாட்சி தேவனுடைய ஞானத்திலும் தேவனுடைய வசனம் சொல்லுகின்ற காரியத்திலும் ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಾல் அப்போ ನಮ್ಮ வாழ்க்கை ஒரு நல்ல பாதையில் செல்லும். ಇವಾಗ ಮನುಷ್ಯನಿದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿರ್ತದೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಮನಸ್ಸು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬುಕ್ ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು இந்த மனிதன் இருக்கிறான், அவன் காரியங்களை செய்து கொண்டிருக்கிறான். மனசாட்சி ஒரு காரியங்கள் ஒரு வார்த்தைகளை வைத்து அது நடந்து கொண்டிருக்கிறது. ಆ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದಿದೆ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಮನುಷ್ಯನ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. இந்த மனசாட்சியானது தேவனுடைய காரியங்கள் இப்படி கூறுகிறது,
தேவனுடைய வார்த்தைகள் இப்படி கூறுகிறது என்று இந்த மனிதனுக்கு சொல்லிக்கொண்டே இருக்கும். ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವು ನನ್ನ ಕಾಲಿಗೆ ದೀಪವು ನನ್ನ ದಾರಿಗೆ ಬೆಳಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು சங்கீதம் 119 105 வசனத்தில் பார்க்கும்போது உங்களுடைய வார்த்தை நம் பாதைக்கு தீபமும் வெளிச்சமும் ஆயிருக்கிறது. the word of God is light for us ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. தேவனுடைய வார்த்தை நமக்கு வெளிச்சத்தை காட்டுகிறது. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿಯು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. நீங்களும் உங்களுடைய மனசாட்சியும் தேவனுடைய வார்த்தைகளால் நிரப்பப்பட்டிருக்க வேண்டும். ತಿಮೋತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. நாம் கடைசியாக திமோத்தியில் பார்க்கலாம். ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಇವತ್ತು ಓದಿದ್ದು. நாம் பார்த்த வசனம் 1 திமோத்தி 1:19. 1 திமோத்தி 1:19. ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಬಿಡದೆ ಹಿಡ್ಕೋ. ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಬಿಡದೆ ಹಿಡ್ಕೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅವರ್ ಫೇತ್, ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಳ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನ್ ಕಳ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಹಿಡ್ಕೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. தமிழ்ல 18வது வசனத்துல வருது லாஸ்ட்ல, விசுவாசமும் நல் மனசாட்சி உடையவனாಗಿದೆ. தமிழ்ல 18வது வசனத்துல வருது, ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ನಿನಗೆ ಚುಚ್ಚಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ನಿನಗೆ. ஏனென்றால் உங்களுடைய மனசாட்சி உங்களுக்கு சொல்லிக்கிட்டே இருக்கும். ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಚುಚ್ಚುತ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಇದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಅನುಸಾರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. மனசாட்சிக்கு தேவனுடைய வார்த்தை சரியில்லைன்னு அது சொல்லிக்கிட்டே இருக்கும். ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ನಿನ್ಗೆ ಅವಾಗ ಚುಚ್ಚಿ ಹೇಳ್ತದೆ, ನಿನ್ನ ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಅನುಸಾರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಚುಚ್ಚುತ್ತೆ. மனசாட்சி உங்களை எச்சரித்துக் கொண்டே இருக்கும், நீ தேவனுடைய வார்த்தைக்கு விரோதமாக இருக்கிறாய். ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿಯು ನಿನ್ಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ, ಸಹೋದರ ಮೇಲೆ ದೋಷ ಆರೋಪಣ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. உங்க மனசாட்சி சொல்லுகிறது மற்ற சகோதரி குறை சொல்லாது என்று எச்சரித்துக் கொண்டே இருக்கும். ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿಯು ಬೇರೆಯವ್ರ ಮೇಲೆ ದೋಷ ಆರೋಪಣ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿನ್ನ ನೀತಿ ನಿನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇವಾಗ நாம் நம் மனசாட்சி சொல்லும்படி கேட்காம போறப்போ நாம் மற்றவர்களுக்கு சொல்ற தகுதியை எழுதுக்கொண்டிருக்கோம். when we complain about others, நாம் மற்றவர்களை குறை சொல்லும் போது have you asked yourself, முதலாவதாக நம்மை நாம் பரிசுத்திக் கொள்ள வேண்டும். ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಾ? ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಾ? நாம் நம்மை பரிசுத்திக் கொண்டிருக்கிறோமா? நம்மை பார்த்து நாம் கேள்வி கேட்டுக் கொண்டிருக்கிறோமா? ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ನೀನ್ ನಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಅಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಮಾಲಿನ್ಯಗೊಂಡಿದೆಯಾ, ಇಲ್ಲ ಬರೆ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಅಂತ? அல்ல மனசாட்சி சொல்றபடி கேட்டுக் கொண்டிருக்கிறியா, இல்ல உன் மனசாட்சி பலவீனமும் ಸುಟ್ಟುಂಡ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿಯೂ இருக்கிறதா? ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿನ್ನಗೆ ಶುದ್ಧೀಕರ ಆಗಂತ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು, ಆ ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ನೀನು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ಮೇಲೆ ದೋಷಾರೋಪಣೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? நாம் நம் மனசாட்சியை நாம் ಸುಟ್ಟುಂಡ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿಯಿಂದ ಮற்றವರ್களை ಕೊರೆ சொல்லிக்கொண்டே இருப்போம். ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಒಂದು ದೈವಿಕವಾದಂತ ಒಂದು ಅಂಶವಾಗಿರ್ತದೆ. ಆ ದೈವಿಕ ಮಾತುಗಳನ್ನ ನಾವು ಕೇಳೋರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ನಾವು இந்த மனசாட்சியானது ஒரு தெய்வீகமான காரியம். தெய்வீகமான விஷயங்களை அது சொல்லும் போது நாம் அதை கேட்க வேண்டும். It is a divine voice which tells you not to do certain things. இந்த மனசாட்சியானது தெய்வீகமான சிந்தனை நமக்கு சொல்லுகிறது, அதை நாம் கண்டிப்பாக ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ದೈವಿಕವಾದಂತ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. உங்க மனதில் ஏற்படும் தெய்வீகமான விஷயங்களை சொல்லும் போது அதை நிராகரிக்க வேண்டாம். ದೈವಿಕವಾದಂತ ಧ್ವನಿ, it will tell you, the voice will prick you and it will tell you not to do certain things. அந்த தெய்வீகமான சிந்தனைகளையும் வார்த்தைகளும் மனசாட்சி சொல்லும் போது அதை நீங்கள் ನಿರಾಕರಿக்க வேண்டாம். ದೇವರು ನಮ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಸರಿ ಯಾವ್ದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಅರಿವು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಆಯ್ಕೆ, ಪವರ್ ಆಫ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಗಾಡ್ ಹಸ್ ಗಿವನ್ ಇಟ್ ಟು ಅಸ್. மனிதனை சிருஷ்டித்த போது எது நல்லது எது தீமையானது என்று சிந்திக்கின்ற ஆற்றலை மனுஷனுக்கு கொடுத்திருக்கிறார். அதை மனிதன் சரியாக பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். ಆ ಆಯ್ಕೆ ತಪ್ಪಾದಾಗ ಪಾಪವು ಬಂತು. ತಿರುಗಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿದಾನೆ. ಆ ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಹಂಗೆ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೂ ಇವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಂತ ಶಕ್ತಿನ ನಮ್ಗಿದೆ. தேவன் மனிதனுக்கு தேர்ந்தெடுக்கிற சுதந்திரத்தை கொடுத்தார். அந்த தேர்ந்தெடுக்கிற சுதந்திரத்தினாலே ஏதேன் தோட்டத்தில் பாவம் தோன்றியது. ஆனால் இயேசு கிறிஸ்து மூலமாக அந்த பாவம் நமக்கு கழுவப்பட்டது. ಆ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು, ಆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂತ ಕೇಳುವವರಾಗಿದ್ದು, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳುವಂತ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡದೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬಲವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ನಡ್ಕೊಳ್ಳುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தத்தினாலே சுத்திகரிக்கப்பட்ட இந்த நல் மனசாட்சியினுடைய வார்த்தைகளை நாம் கேட்டு அது சொல்லுகின்ற தேவ சித்தங்களை தேவ வார்த்தைகளை நாம் கேட்டு நடப்போமானால் ನಲ್ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿಯ ಕಡೆಸಿವರೆಗೂ ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು. ಅಪೊಸ್ತಲ ಪೌಲ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನಲ್ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿயை நான் விரும்ப பிரயாசப்படுகிறேன் என்று பவுல் சொல்லுகிறான். ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, அன்பு ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗಳೇ, ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಮ ಮಾಲಿನ್ಯವಾದ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವರಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. தேவன் நமக்கு நல்ல மனசாட்சி தந்திருக்கிறார்.
தொடர்ந்து அந்த நல்ல மனசாட்சியை நாம் காப்பாற்றிக்கொள்ள நாம் பிரயாசப்பட வேண்டும். ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಶುದ್ಧವಾಗಿರ್ತದೋ ಆವಾಗ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಹತ್ತವಾಗಿರ್ತೀವಿ. ದೇವರ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ದೇವರನ್ನು ಸೇವಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾವು உத்தமராகிருத்தீர். நாம் எப்பொழுது நல்ல மனசாட்சியை பெற்றுக் கொண்டிருக்கோம் என்றால் தேவனுடைய சிந்தனைப்படியும் தேவனுடைய வார்த்தையின்படியும் நடப்போமானால் நல்ல மனசாட்சி நமக்குள் உண்டு. You have been given a good consciousness. You have been cleared of your old consciousness and given good consciousness to serve God. நீ உங்களுக்கு நல்ல மனசாட்சி தொடர்ந்து நீங்க பிடித்துக் கொண்டு வாழுகிறது காரணம் என்னவென்றால் நீங்கள் தேவனை தொழுகும்படி நல் மனசாட்சி வேண்டும். ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಯಾವ ತರ ಇದೆ, ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಮಾಲಿನ್ಯಗೊಂಡಿದ್ಯೋ, ಬರೆ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯೋ, ದೌರ್ಬಲ್ಯವಾಗಿದಂತ ಇವತ್ತು ನಾವು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸಂದರ್ಭ ನಮಗಿದೆ. இன்று நாம் பரிசோதித்துக் கொள்ள வேண்டும். நம் மனசாட்சி நல்லதாக இருக்கிறதா, சுற்றொன்று இருக்கிறதா, பலவீனமாக இருக்கிறதா, ಇಲ್ಲ ಅಸುತ್ತமாக இருக்கிறதா? ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡೋಣ. ನಿಮಗೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮಾತುಗಳು ಹೇಳ್ತು, ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಎಚ್ಚರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹಾಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಇಷ್ಟೊತ್ತವರೆಗೂ ಸುಮಾರು ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಆ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಸಭೆಗೆ ದೇವರಿಗೆ ನನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. இந்த வார்த்தைகள் உங்களை எச்சரிக்கிறது, இந்த வார்த்தை போதித்த என்னை எச்சரிக்கிறது. இதை தொடர்ந்து நல் மனசாட்சியை பெற்றுக்கொண்டு நாம் நடப்போம். கொஞ்சம் தாமதமாக பிகாஸ் ஆஃப் டிரான்ஸ்லேஷன் கொஞ்சம் டைம் ஜாஸ்தி ஆச்சு. கூடலூர்ல இருந்து நம்ம மனிஷ் சகோதரரும் அவர் துணைவியார் வந்திருக்கிறார். அதனாலதான் டிரான்ஸ்லேஷன் ஜாஸ்தி ஆச்சு. அதுக்காக நம்ம மன்னிப்பு கேட்டுக்கொள்கிறோம். எல்லாருக்கும் நன்றி. எல்லோருக்கும் நன்றி.